पवित्र कार्तिक पूर्णिमा बोईत बंदाण तथा भगवानंकर जगन्नाथंकर यही पुण्य परिवेश को सुंदर बेसद को दर्शन करी समस्ते आशीर्वाद लाभ करंतु समस्तंकर जीवन सुखमय हो। जय श्री जगन्नाथ। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। समस्त गुणी ज्ञानी पंडित सज्जन एवं ए सत्संग को मोर प्रणाम। वर्तमान कार्यक्रम आरंभ करने मु आज अर्जुन भाई को अनुरोध करी। अर्जुन भाई आज सभारे ओंकार नाद करेंगे। अर्जुन भाई आपको स्वागत। जय जगन्नाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आजिर यही पवित्र दिव्य स्कंद पुराण आलोचना अवसर रे सर्वप्रथमे आमे समस्ते ओंकार को जीवा। ओ जय जगन्नाथ। ओंकार ध्वनि शेष है। समस्त को प्रणाम। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ भाई। आपण भी अनेक अनेक कृतज्ञता एवं भगवान का आशीर्वाद रहो। परिवेश को भगवतमय करदेले, ओंकारमय करदेले। सृष्टिर से आरंभ शब्द समस्त मनरे प्राणरे शक्ति भरी देव। तेणु समस्ते भगवत प्रेमी हूँ, सत्पथरे गामी हूँ, यह ही काम्य। वर्तमान आमर अनुष्ठान सभापति वर्तमान उपस्थित नाहंती बोधे से जहाँ भी हो। वर्तमान मु अनुष्ठान तरफ सकल जातिर मान्य अतिथि ब्राह्मण फेरी गले नाश हेब कृतक पुण्य कर्म सबरा पुंगव विश्वावसु विचारिले प्राचीन जन सप्रवाद स्मरण करिले। अर्जुन भाई टिके ऑफ कर दियंतु तो आपनकर म्यूट कर दियंतु। ए स्थाने आसिबे इंद्र द्युम्न प्रजानाथ नीलमाधव भूतले हेबे अंतर्हित मनुष्य शरीर धरी राजा इंद्र द्युम्न ब्रह्मलोक परिजन्ते करिवे गमन प्रजावर्ग सहित रे आसी एहि स्थान शत अश्वमेध जाग करिवे संपन्न दारुमय रूप धरी प्रभु भगवान चतुर्धारु परे तांकु देवे दर्शन अतिथि ब्राह्मण होइथिले भाग्यवान अंतर्ध्यान पूर्वरु जे करिवे दर्शन अतएव समागत अतिथि ब्राह्मण नेई कराइबी नील माधव दर्शन ईश्वर करिबे जाहा ताहा सिद्ध हेब मनुष्य सत चेष्टारे करि न पारिब एपरि विचार मने करिला सबर विष्णु स्मरी ब्राह्मण को देला से उत्तर एकथा पूर्व कालरु शुणिअछु आम्भे इंद्रद्युम्न महाराजा ये स्थाने आसिबे नील इंद्रमणि माया देव भगवान विप्र तुम्भे चर्म नेत्रे करिब दर्शन विश्वावसु यही कथा कहिले सत्वर
ହସ୍ତ ଧରି କରି ନେଲେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର। ଜଣେ ମାତ୍ର ଯାଇପାରେ ପଥ ଗୋସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ପଥର କଣ୍ଟା ବଣରେ ଅତୀବ ଦୁର୍ଗମ। ଅନ୍ଧକାରମୟ ପଥେ ଚଳିଲେ ସତ୍ୱର, ପଥ ମଧ୍ୟେ କେତେ କଥା କହିଲେ ସବର। ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ କୁଣ୍ଡ ତଟେ ହେଲେ ଉପସ୍ଥିତ, ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଦେଖାଇ କହିଲେ ମନ୍ତ। ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏହି କୁଣ୍ଡ ନାମ ଯେ ରୋହିଣ, ସ୍ନାନ ମାତ୍ରେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ କରିବ ଗମନ। ଏହାର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କଳ୍ପ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ, କଳ୍ପବଟ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି ତାର ଛାଇ। ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ କରେ ନାଶ, କୁଣ୍ଡବଟ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳେ ନିକୁଞ୍ଜ ପ୍ରକାଶ। କୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟେ ବେଦାନ୍ତରେ ଯେ ପ୍ରତିପାଦିତ, ସେହି ସାକ୍ଷାତରେ ବିଜେ ଦେଖ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶନରେ ସର୍ବ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ, ଶୋକ କର ନାହିଁ ଭବ ସାଗରୁ ତରିବ। ଜୈମିନୀ କହନ୍ତି ବିଦ୍ୟାପତି ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଅତି ଶୀଘ୍ର କୁଣ୍ଡ ଜଳେ କରିଲେ ସ୍ନାନ। କାୟ ବାକ୍ୟ ମନରେ ଯେ କରିଲେ ପ୍ରଣାମ, ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତେ ଗାଇଲେ ସ୍ତୁତି ବାକ୍ୟ ମାନ। आहे प्रभु सर्वव्यापी देव परमेश्वर, प्रकृति पुरुषातीत सर्ववस्तु सार। चराचर सृष्टि परिमाण होई प्राप्त, से परम वस्तु को मुकरे दंडवत। श्रुति स्तुति इतिहास पुराणे वर्णित, एकमात्र कर्म द्वारा तुम्भे आराधित। विभो सृष्टि काले यही अखिल जगत, आपणक शरीर रु होई अछि जात। आपण अटंती एका जगत आधार, जगत पालन करिबारे तत्पर। प्रलय काल हुअन्ते समग्र जगत, आपणक उदरे हुए लय प्राप्त। विशाल उदरे सुखे करे अवस्थान, अंतर्जामी करुअछि तुम्भकु प्रणाम। रुक जजु श्याम स्वरूप, रुक जजु श्याम स्वरूप अटंती आपण। देवगण को देवता तुम्भे भगवान। चंद्र सूर्यादि ज्योति स्वरूपे विद्यमान, हेउछि आहे प्रभु तुम्भकु प्रणाम। गंगा देवी जार पाद पद्मे लभिस्थान, पवित्र होई करुछि जगत प्लावन। गंगा जल पवित्रता कारी नारायण, तुम्भ दुई पाद पद्मे करुछि प्रणाम।
ଯଥାବିଧି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ଯଜମାନ ଘୃତାହୁତି ଦେଇ କରେ ଅଗ୍ନି ତର୍ପଣ। ଯଜ୍ଞ ଭୋକ ତାପଣ ସର୍ବ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ନାରାୟଣ ରୂପେ ହବି ଗ୍ରହଣ ଯେ କର। ଜଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାନ୍ତି ଆପଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଜଗତବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ। କରୁଛି ପ୍ରଣାମ ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବସଙ୍ଗ ଶୂନ୍ୟ ମାୟା ବଳେ ଶୁଭ ଫଳ କରୁଛି ପ୍ରଦାନ। आहे प्रभु विश्वसाई निर्मल स्वरूप प्रणाम करे ग्रहण कर सर्वरूप। तुम्भ प्रभु बहुपाद बहु नेत्रधारी तुम्भे प्रभु बहुपाद बहु नेत्रधारी बहु मस्तकरे बहु मुख अछि पुरी। बहु बाहु सर्वस्थाने विजयी आपण प्राणी मानक जीवन रूपी नमो नाम। नमस्ते कमलाकांत कमल आनन नम कमल पत्राक्ष हे पुरुषोत्तम। आपणको पुनः पुनः करुछि प्रणाम भाव बंधनरु मते कर परित्राण। असार संसारे गुरु अछि जगन्नाथ रोग शोक विपदरे होइछि पीड़ित। देव तुम्भ पाद पद्मे सर पशिली शरण भवबंधनरु मते कर परित्राण। जैमिनी कहन्ति द्विज श्रेष्ठ विद्यापति सुरेश्वर प्रणव रूपीଙ୍କୁ କରି स्तुति। श्रीहरिଙ୍କ समीपरे आसने बसिले प्रणत होई प्रणव मंत्र जप कले। जप समापत हेला चित्त हेला शांति कर जोड़ी मने मने प्रभुଙ୍କୁ चिंतन्ति। आज ए जीवन धन्य हेली कृत कृत्य द्विजଙ୍କୁ चाहि सबर बोलई हेमंत। हे द्विज पुंगव तुम्भे प्रभुଙ୍କ दर्शन करी कृतार्थ होइछि तुम्भर जीवन। दिन अवसान हेला श्रमे विभूषित आस गृह को गमन करिबा तुरित। अरण्य रे हिंस्र जंतु अछंती बहुत ए स्थाने रहिबा तेणु नुहई उचित। सूर्यदेव अस्ता चले गमन न करू गृह को चलिबा आम्भे अरण्य मध्यरु। सर्व ऋषि गण शुण सबर प्रधान विद्यापतिंकर हस्त करिला धारण। अति बेगे निज गृहे करन्ते गमन विद्यापति श्रीहरिଙ୍କୁ मने कले ध्यान। आनंद सागरे मग्न हेले तत्क्षण भूली गले क्षुधा तृषा दूर हेला श्रम। पुस्तक प्रस्तर कंटकाकीर्ण दुर्गम पथरे गमन करन्ते श्रम न हेला देहरे। शरीर अस्थायी बोली विचार करिले किछि मात्र दुख बोध करि न पारिले। वैष्णव अग्रणी विप्रवर जे सबर उभये गमन कले यही प्रकार। सायाह्न काल होइला सबर गृहरे उपस्थित हेले मुनि गण शुण सिद्धिरे। ब्राह्मण अतिथि पाई धन्य से सबर आनिले भोज्य पदार्थ विविध प्रकार। सेही विप्रଙ୍କୁ सुंदर रूपे अरपिले ताहा देखि विद्यापति मनरे भाळिले। सबर निकटे आउ सबर गृहरे जाहा असंभव ताहा देखिली एठारे। नीति प्रति राजा माने जे द्रव्य भुंजंती से द्रव्य देखि विस्मय हेले विद्यापति। दुर्गम वनरे ये सबर वास करे काहू मिलिबे बये द्रव्य पड़िसा घररे। एही चिंतारे आकुल हुअन्ते ब्राह्मण विनय रे विश्वावसु कहिले वचन। हे विप्र तुम्भर श्रम हेउअछि दूर क्षुधा तृषा लाघव कि होइछि तुम्भर। वनवासी मानकर गृहरे किपरि नगरवासी आउ सुख भोग करी। नगरवासी करन्ति जेउ व्यवहार किपरि जानिबि ताहा जातिरे सबर। जेते जन राजांकर आश्रय रे थांती पुरोहित मंत्री दुई प्रधान अटंती। पुरोहित पाइथांती प्रथम सम्मान शास्त्र मानंकरे एहा होइछि लिखन। उत्तम प्रतापशाली राजा इंद्रद्युम्न संतोष होइबे तुष्ट होइले आपण। अरण्यवासी सबर एकथा कहिले विस्मय रे विद्यापति वचन भासिले। आहे साधु करिअछ जेते आयोजन
ଏ ସକଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ନୁହେଁ ମନୁଷ୍ୟ ଘଟନ, ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସୁଖେ ରାଜପଣ, ସେମାନଙ୍କୁ ନ ମିଳିବ ଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭୋଜନ। ହେ ମିତ୍ର ସବର ଗୃହେ ଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ, କିପରି ହୋଇଛି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ। କହିଲେ ସବର ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଚନ, ଏହିଠାରେ ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଖୁଛ ଆପଣ, ଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇବା କଥା ଯଦି ଚଉପତ, ତଥାପି ମୁଁ କହୁଅଛି ଶୁଣ ରାଜଦୂତ। ଆପଣ ଅଟନ୍ତି ଜାଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅତିଥି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି। ତାହା କହୁଅଛି ସାବଧାନ ହୋଇ ଶୁଣ, ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବତା ଗଣ ଆସି ପ୍ରତିଦିନ, ଜଗତପତିଙ୍କର ପୂଜା ହୋଇବା ନିମିତ୍ତ, ଦେବ ଭୋଗ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଆଣନ୍ତି ସତତ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେ କରନ୍ତି ପୂଜନ, ସ୍ତବ ସ୍ତୋତ୍ର ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ କରି ଦର୍ଶନ, ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ କରନ୍ତି ଗମନ। ଏ ସକଳ ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଜଗତପତିଙ୍କର, ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଅଟଇ ମନେ ସଂଶୟ ନ କର। ଆପଣଙ୍କ ସେବା ଅର୍ଥ କରିଛି ଅର୍ପଣ, ସନ୍ଦେହ ନ କରି ମନେ କରନ୍ତୁ ଭୋଜନ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏ ନିର୍ମାଲ୍ୟ କରି ମୁଁ ଭକ୍ଷଣ, ରୋଗ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ତେଜି ଚିର ଯୌବନ, ପୁତ୍ର ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗ ସହ ଅୟୁତେ ବରସ, ପରମାୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସୁଖେ କରେ ବାସ। ପ୍ରସାଦ ଭକ୍ଷଣ କଲେ ମୁକ୍ତି ହୁଏ ପ୍ରାପ୍ତି, ପାପ ରାଶି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ମିଳେ ସଦଗତି। ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କର ଏହି ଦୁର୍ଲଭ କରମ, ଶ୍ରବଣ କରି ରୋମାଞ୍ଚ ହୋଇଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆନନ୍ଦ ଜନିତ ଅଶ୍ରୁ ଜଳେ ଚକ୍ଷୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ବିଚାରିଲେ ମୋର ହେଲା କୃତାର୍ଥ ଜୀବନ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସବର ବଂଶେ ଏହାର ଜନମ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟହ କରନ୍ତି ଦର୍ଶନ। ଦିବ୍ୟ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ସକଳ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଦିବାରାତ୍ରି ଭୋଗ କରେ ଜାତିରେ ସବର। ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଏହି ନୀଳାଚଳବାସୀ ଗଣ, ଏମାନଙ୍କ ସମଭକ୍ତ ନାହିଁ ତ୍ରିଭୁବନ। କି ନିମିତ୍ତ ନିଜ ଗୃହେ କରିବି ଗମନ, କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷଣ ଦୁଃଖେ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ। ଏହି ସବର ସଙ୍ଗରେ ମୈତ୍ର ହୋଇବି, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ମୁଁ ଏ ସ୍ଥାନେ ରହିବି। କେତେ କ୍ଷଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣ, ପୁନର୍ବାର ସବରକୁ କହିଲେ ବଚନ। ହେ ସାଧୁ ତୁମ୍ଭର ସ୍ନେହ ଯଦି ଆମ୍ଭଠାରେ, ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କର ରହିବା ଏଠାରେ। ଏହି କଥା ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ମନରେ କରୁଛି, ରାଜସେବା ସୁଖରେ କି ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ବାସ ମୁଁ କରିବି, ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଉପାସନା ଆଚରିବି। ନ କରିବି ସେହିପରି କରିବି ଯତନ, ଯେଉଁପରି ପୁନର୍ବାର ଏ ଦେହ ଧାରଣ। ମିତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଅଟ ସାଧୁ ସୌଭାଗ୍ୟ କ୍ରମରେ, ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗତେ ମିଳନ ହୋଇଛି ଏଠାରେ। ତୁମ୍ଭ ଅନୁଗ୍ରହ ଏହି ସଂସାର ସାଗର, ମୁଁ ତ ପାରି ହୋଇଯିବି ହେଲେ ହେଁ ଦୁସ୍ତର। ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗେ କଲେ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ, ତାହାର ସଂସାର ଦୁଃଖ ହୁଏ ଅବସାନ। ଏ ସଂସାରେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗେ ମିତ୍ରପଣ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାଧୁଜନ। ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ସଙ୍ଗେ ସହବାସ କଲେ, ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସାକ୍ଷାତକାର ମିଳେ। ହେ ସଖେ ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ ମୁଁ କଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନରପତି ଆସିବେ ତତ୍କାଳେ। ଉପାସନା କରିବାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର, ଏହି ସ୍ଥାନେ ଆସି ବାସ କରିବେ ସତ୍ୱର। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ବୃହତ ମନ୍ଦିର, ପୂଜା ପାଇଁ ସଜାଇବେ ବହୁ ଉପଚାର। ଏହି ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଅଟଳ ରାଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସାବଧାନେ ଶୁଣ। ମନର ଏ ଅଭିଳାଷ ସାଧନ ନିମିତ୍ତ, ରାଜାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଉପଯୁକ୍ତ। ଏ ସ୍ଥାନ ବାରତା ବେଗେ ଜଣାଇବି ଯାଇ, ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଅଛି ପୂର୍ବରୁ ଯେ ମୁହିଁ। ମିତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ବେଗେ ମେଲାଣି ଯେ ଦିଅ, ମୋର ନିଜ ଦେଶକୁ ମୁଁ ଜୀବିତ ନିଶ୍ଚୟ। କହନ୍ତି ସବର ଶୁଣ ହେ ମିତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯେଉଁ ରୂପେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆସିବେ ଏ ସ୍ଥାନ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇବେ ମହୀପତି,
ପୂର୍ବ କାଳୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଜନଶ୍ରୁତି। ଅଳ୍ପ କାଳେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେବେ ଭଗବାନ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏହି ସ୍ଥାନ। ଯମ ନିକଟରେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀହରି। କିନ୍ତୁ ମିତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଧନ୍ୟ ମହାଭାଗ୍ୟବନ୍ତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ହୋଇଛ କୃତାର୍ଥ। ବିପ୍ରବର ଏହି କଥା ମନେ ରଖିଥିବ, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ ନ କହିବ। ଏହି ସ୍ଥାନେ ଅନ୍ତରିତ ହେବେ ନାରାୟଣ, ଏକଥା ପ୍ରକାଶ ନୁହେଁ ଅଛଇ ଗୋପନ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏହି ସ୍ଥାନେ କରିଆ ଗମନ, ନ ପାଇବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ। ପ୍ରାୟ ପ୍ରବେଶ ବ୍ରତରେ ବ୍ରତୀ ସେ ହୋଇଲେ, ଗଦାଧରଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ କରିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଦେଶ ପାଇ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାରି ରୂପ କରିବେ ନିର୍ମାଣ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଧି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଆଣି କରାଇବେ, ଭକ୍ତି ସହକାରେ ନିତ୍ୟ ପୂଜା ଖଞ୍ଜି ଦେବେ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଥିବେ ଯେତେ କାଳ, ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବେ ସକଳ। ଆମ୍ଭ ଦୁହିଁଙ୍କର ବଂଶ ରହିବ ନିଶ୍ଚୟ, ବିପ୍ରବର ଏ କଥାରେ ନ କର ସଂଶୟ। ହେ ମିତ୍ର କି ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରୁଛ ମନରେ, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜା ବାସ କରିବେ ଏଠାରେ। ଆଜି ସୁଖେ ଏ ସ୍ଥାନରେ କରନ୍ତୁ ଶୟନ, ପ୍ରାତଃକାଳ ହେଲେ ସମୁଦ୍ରରେ କରି ସ୍ନାନ। ନୀଳକାନ୍ତ ମଣିମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ, କରିବି ନିଶ୍ଚୟ ରାଜାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ। ବିଦ୍ୟାପତି ବିଶ୍ୱାବସୁ ଦୁହେଁ ଏ ପ୍ରକାର, ବହୁବିଧ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ପରସ୍ପର। ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଶଯ୍ୟା କରିଲେ ରଚନ, କୋମଳ ପତ୍ର ବିଛାଇ ଶୋଇଲେ ତକ୍ଷଣ। ପ୍ରାତଃକାଳ ସମୁଦ୍ରରେ ସାରିଲେ ସ୍ନାହାନ, ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ କଲେ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଣାମ। ରାଜାଙ୍କର ବାସଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ, କରିସାରି ସ୍ୱଗୃହକୁ କରିଲେ ପ୍ରସ୍ଥାନ। ମିତ୍ର ବିଶ୍ୱାବସୁ ସଙ୍ଗେ ବିଚାର କରିଲେ, ସମ୍ବାଦ ଦେବେ ଯେ ରୂପେ ନୃପତି ଛାମୁରେ। ରଥ ଆରୋହଣ କରି ଅବନ୍ତୀ ନଗରେ, ଚଳିଗଲେ ବିଦ୍ୟାପତି ଆନନ୍ଦ ମନରେ। ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡେ ଅଷ୍ଟମ ଛାନ୍ଦ ହେଲା ଶେଷ, ବିପଦ ସାଗରୁ ଉଦ୍ଧରିବେ ନୀଳାଦ୍ରିଶ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କରୁଣା ସାଗର, ଭକ୍ତ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ ଜଗତ ଆଧାର। ଚତୁରାଶୀ ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଭ୍ରମଣ ଶେଷରେ, ଜନମ ହୋଇଛି ଜୀବ ମାନବ ବଂଶରେ। ଅତୀତ କାଳରେ କେତେ ହୋଇଛି ଜନମ, କେତେ ପିତା କେତେ ମାତା ପତ୍ନୀ ଅଗଣନ। କେତେ ସୁତା ସୁତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗରେ, ଅଭିନେତା ହେଲି ଭବ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ପରେ। ଅଭିନୟ ଶେଷେ ମୃତ୍ୟୁ ପୁଣି ହୁଏ ଜନ୍ମ, ତନ୍ତ୍ର ଯୋଗେ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ନ କରେ ସାଧନ। ସାଧନ ବିହୀନ ପଶୁ ସଙ୍ଗତେ ସମାନ, ସଦାଚାର ବିବର୍ଜିତ ବିବେକ ବିହୀନ। କିପରି ତରିବି ଏହି ସଂସାର ସାଗର, କର ଯୋଡ଼ି ମାଗୁଅଛି ଦ୍ୱିଜ ହରିହର। ଇତି ଶ୍ରୀ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣେ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ ଇତି ଶ୍ରୀ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣେ ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡେ ବିଦ୍ୟାପତି ନୀଳମାଧବ ଦର୍ଶନ ବର୍ଣ୍ଣନେ ନାମ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। मंगलं योगिवर्याय महनीय गुणाब्धये, गंगातीर्निवासाय श्री शिवानंदाय मंगलम्। गंगातीर्निवासाय श्री चिदानंदाय मंगलम्। सर्वंतर्निवासाय श्री नारायणाय मंगलम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नमनाय च, नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय दिशे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। हरिः ओम्।
विष्णु प्रतिम से भगवत प्रतिम से सिया राममय सब जग जानी समस्ते से भगवान कर रूप धारण करी आज बसते सत्संग रे आमर पूज्य सभापति महोदय को जटिला सन्यासी कहले उत्कल क्षेत्र एवं ये भगवान कर महात्म्य एवं भगवान कर अवस्थित उपरे इंद्रद्युम्न जेमिति शुणी सांगे सांगे पुरोहित कहले आपण यार सुबंदोबस्त करंतु भगवान कौटी अच्छा खोजा तो मुझे पहुँची से देखो सकल राज्य राजा सबु जिनस वैभव त्याग करी से कहले मुझे से रही मो सागर जो मैंने आसबे नेबी यही मनोभाव रखी कहले विद्यापति की पठेले एवं ब्राह्मण को द्वारा सब संभव ये देखा सबरंग सहित कथा बेले विद्यापति जदि ब्राह्मण है न था विश्वा बसु केबे हेले भगवान कर दर्शन को नहीं नथांते एवं काली भी अति सुंदर कथा भागवत रे पढ़ुले ब्राह्मण माने कौन न करि पारंती ब्राह्मणा सन्तु निर्भया बोली आम कहते ब्राह्मण निर्भय हवा खबर से डरवा खबर ब्राह्मण मान थिले गुरु श्रेणी से मान समाज को उपदेश दाता थिले तांकर उपदेश ग्रहण कराउथला राजा माने ब्राह्मण मानकर परामर्श नहीं से समस्त काम करुले एवं काली ब्राह्मण रामे शक्ति देखिले रजा को जहाँ चाहिए ठीक उपदेश देले रजा न शुणु तार प्राण भी नष्ट करदे तार जीवन हानि घटला रजांकर जीवन हानि घटिया परे आउरी गोटे बड़ काम कले से एक पुरुष जात कले प्रथम जात है से पुरुष से एक वन को पठे वनवासी भाव में ये जो कोल कंद सांताल शबर यही जातिर द्वितीय व्यक्ति जी बाहर सी है भगवान सदृश भगवान कर अवतार रे पृथु अपन जो मैंने नुआ आमर वैज्ञानिक बंधु थे वर्तमान जो प्रेजेंट क्लोनिंग माने कौन सी जीवंत वस्तुर गोटे टिश्यू नहीं से टिश्यू को डेवलप करी से थर मनुष्य तैयारी हुए से मैंने छेली तैयारी कर सारे छेली क्लोनिंग कर सारे तार बहुत आगु देखु हजार हजार वर्ष आगु भारत सभ्यता रे ब्राह्मण मान को क्लोनिंग सिस्टम जना थिला केमती गोटे बेणर शरीर प्रथम गोटे दुर्दांत तार पाप सब क्षय हो गला तापर से पवित्र आसीगले आम तो जाचे गोटा खाली बहुत सुंदर भाव गथर पूज्य निरंजन जी कहते जे विद्यापति आसिले आसला बेले रास्ता समय जना पड़नी केतबेले आसी पहुँची गले उत्कल देश एवं गोटे सुंदर सुंदर भाव आसिले जब ये मानकर जो यज्ञ करुवा ब्राह्मण मान को चतुर्भुज मूर्ति रूप से देखिले जदि आमर गोटे जिनस कहवा से कौन समस्ते चतुर्भुज मूर्ति होते जदि न हो पारला विद्यापति दृष्टि थिला से भाया विद्यापति जो दिव्य दृष्टि से केवल भगवान को देखुले भगवान को व्यतीत किसी आउ देखु नथिले केवल सी चतुर्भुज मूर्ति चतुर्धा मूर्ति को दर्शन करुले जटिला सन्यासी चतुर्धा मूर्ति से केवल चतुर्था मूर्ति को दर्शन करते सबरपल्ली पहुंची देखिले समस्त शबर मान चतुर्धा मूर्ति भजन कीर्तन सत्संग लगी गत अध्याय हम पढ़ी आसीगले विद्यापति पहुँची गले
विद्यापति पहुँचवा परे से कौन करेंगे रास्ता जानी ना हठात बसिले मुझे कुशसज्जार बसबी अनशन करी जिते पर्यटन भगवान बा दर्शन देना बसवे क्यों सांगे सांगे देखिले सबरपल्ली शब्द आसुचे मुहाइला सबरपल्ली आड़े सबरपल्ली आड़े से देखिले समस्ते से चतुर्धामूर्ति शंख चक्र गदा पद्म हस्तरे दर्शन कर अर्थात विद्यापतिंकर एक दिव्य अनुभूति आसीगला भगवत अनुभूति आसीगला भगवत प्रेम आसीगला से प्रेम भितर सी केवल देखुं भगवान को आउ कि देखुना थे जड़े अध्यापक अमेरिकार जड़े अध्यापक डाक्तर जड़े आसिले शिवानंद महाराज को पचारे स्वामी जी आप भगवान को देखी ना हाँ देखी ना मत देखदेवे हाँ देखदेवी केमती ना देखो तो विराट हिमालय से भगवान को दर्शन कर दर्शन कर गंगा माँ को देखु मुझे भगवान को दर्शन कर फूल देखो ये फूल रे भगवान हसुच्च से तुमको कथा हो बाहर देखो जिते पशु पक्षी अच्छे से सब भगवान अवतार एवं डॉक्टर थॉमस आई सी यू इन यू आल्सो गॉड आपण भी भगवान आपण मु भगवान रूप में देखुचे आ कि देखुना तेणु सर्वत्र भगवान दर्शन कर भगवत दर्शन आम बड़ जो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति तस्यांघन प्रणश्यामि सतमेन प्रणश्य ये मत सब बेले देखुची मोर चित्र को सब से अन्य समस्त देहरे देखुची एवं मो देहरे अन्य मान को देखुची अन्य देहरे मत देखुची एवं निज देहरे समस्त को देखुची सी हूँ मोर प्रिय भक्त एणु विद्यापति सबुठे भगवान कर चतुर्था मूर्ति ही केवल दर्शन करुले से आसिले देखिले आउ कि जना पड़ानी शबर मान तो किसी कहबेनि शबर मान रास्ता जानी नुले नीलशैल पहाड़ उपरे जो इंद्र नीलमणि मूर्ति विराजमान कर शंख चक्र गदा पद्म धारण कर स्थान हूँ अति दुर्गम स्थान अन्य कहीं से जापर ना भयंकर जंतु संकुल रास्ता किंतु विश्वावसु जेहेतु भगवान भक्त सी जापर एणु विश्वावसु जा पूजा करने प्रत्येक विश्वावसु जाते पूजा करने एवं यही वर्णन देखुच आम से दिन में जाइए पूजा करने एवं जो रास्ता अच्छे गोटे जणिकिया रास्ता पाद चला रास्ता गोटे अच्छे अभ्यास सी से गोटे जाती से पटे आस एवं आसला बेले फेरला बेले गत अध्याय आम शुणी विश्वावसु आ विद्यापति भेट हो जाए उभय जमी भेट हो परस्पर परस्पर को चिन्ह भगवत भक्त एवं से कथबार्ता आरंभ हो से कथबार्ता देखु कौन है आम गत अध्याय मिसी दी जन ये अष्टम अध्याय ओं नमो भगवते वासुदेवाय अष्टम अध्याय विश्वावसुंग संगे पुनः विप्र विद्यापति मिलन उभय कथोपकथन अष्टम अध्याय वर्णन ये से कथार सार जिनसा आज आम पाइबा से मिसी हाँ किंतु केमती जावा कौन करवा से किसी जान से जईमिनी ऋषि वर कहती मुनि आगर शुणते विद्यापति कथा सबर मने गुरु चिंता व्याकुल होण भावती विधाता देला जे दुर्गति आमर सर्वस्व जीवन उभय लोकर साधन गत कथबार्ता आम आउ टे पछे रहीगला हरि ओम हरि ओम जय जगन्नाथ श्याम सुंदर बाबू जय जगन्नाथ हाँ जिते देखिले डाकुचंती हे ब्राह्मण आपण से परम ब्रह्म स्वयं नारायण विप्र रूप मो घर को आसुँच मोर अहोभाग्य आपण कौन भोजन करेंगे श्रांत क्लांत देखा जाउछंती
କ'ଣ ଭୋଜନ କରିବେ? ଫଳମୂଳ ଭୋଜନ କରିବେ ନା ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବେ? କ'ଣ ଭୋଜନ କରିବେ କହନ୍ତୁ? ସେଠି ବିଦ୍ୟାପତି କହିଲେ ରାମ କାଜ ବିନୁ କହା ବିଶ୍ରାମ, ଯେମିତି ହନୁମାନ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ମୋର ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ କି ଭୋଜନ ନାହିଁ। ଭୋଜନ କେତେବେଳେ ହବ? ମୋର ଯେତେବେଳେ କର୍ମ ସଫଳ ହବ ସେତେବେଳେ ଭୋଜନ ହବ। ମୁଁ ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି ମୂର୍ତ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିନାହିଁ, ମୁଁ କୌଣସି ଭୋଜନ କରିବି ନାହିଁ, ପାଣି ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିବି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସଙ୍କଟ ପଡ଼ିଲା ଶବର ବିଶ୍ୱାବସୁ ରାଜା ଉପରେ। ବିଶ୍ୱାବସୁ ରାଜା ଜାଣିଛନ୍ତି ବାହାର ଅନ୍ୟ କେହି ଯାଇ ଦର୍ଶନ କଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି ମୂର୍ତ୍ତି ପାତାଳି ହେଇଯିବେ, ବାଲିରେ ପୋତି ହେଇଯିବେ, ରହିବେ ନାହିଁ। ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ, ଆଗରୁ ସେଇ କଥା ଲୋକ କଥା ଅଛି। ସେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆସିବେ, ଏଠି ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ବିରାଟ ସୌଧ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେବ। ଲୋକଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସେଠି ପ୍ରଚାରିତ ହେଇସାରିଛି ଆଗରୁ। ଯେଉଁ 1000 ବର୍ଷ ଧରି ବିଶ୍ୱାବସୁ ସେଇ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଦୟା କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୁ ତାଙ୍କର ଥିଲା କହିଛନ୍ତି ଭିତରେ। ଏବଂ ନିରୋଗ, କୌଣସି ଭୟଙ୍କର ଜନ୍ତୁ ଭିତରେ ସେ ଗମନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଦେଖି ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର କରିପାରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ 1000 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଏତେ ଭଲ ପାଇ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସିଏ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇବେ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ ବଡ଼ ହୃଦୟ ଉପରେ ଆଘାତ ଆସୁଛି, ବଜ୍ରପାତ ହେଉଛି, ତଥାପି ବିଶ୍ୱାବସୁ ସହ୍ୟ କରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ହରି ଇଚ୍ଛା ବଡ଼ ବଳବାନ। ଆମ ଇଚ୍ଛା ରହିବ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେ ହିଁ ପୂରଣ ହେବ। ଏବଂ ସେଇଥିରେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଉଦାର ଭାବ ତାଙ୍କର। ଆସନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ସେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଦ୍ୟା ଶୁଣନ୍ତେ ବିଦ୍ୟାପତି କଥା ଶବର ମାନେ ଗୁରୁ ଚିନ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଆସିଲା। ସେ ଦର୍ଶନ କଲେ ତ ସେ ପଳେଇବ, ତଳକୁ ପଳେଇବେ, କିନ୍ତୁ ତଳକୁ ତ ଯିବାର ଅଛି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରଖିପାରିବି ନାହିଁ। ସେ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଦୌ, ମୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? 1000 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଇଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିଲି, ସେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଇଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ବି ଆଉ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଯଦି ମୁଁ କରାଏ ଦର୍ଶନ, ସକଳ ଗୋଚର ହୋଇବ ଗୁପ୍ତ କିଛି ନ ରହିବ। ଯଦି ନ ରକାଏ ଦର୍ଶନ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ରୋଧରେ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିବେ କି ପଳାଏ। କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ପଳେଇବେ ସେଠି ନ କଲେ। ସେଠି ତାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହବ। ଏ ଯଦି ହେବେ ଅସନ୍ତୋଷ ମୋର ହୋଇବ ସର୍ବନାଶ, ଏମନ୍ତ ଚିନ୍ତିଣ ଶବର ଚଞ୍ଚଳ ମନ କଲେ ସ୍ଥିର। ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ସମ୍ବାଦ ସ୍ମରଣ ହୋଇଲା ହୃଦ, ଜନପ୍ରବାଦ ଅଛି ରହି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଇଁ। ଭୂତ କ୍ଳେ ହେବ ଏ ଅନ୍ତର୍ହିତ, ଏକଥା ଅଟଇ ନିଶ୍ଚିତ। ତଦନ୍ତେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅବନ୍ତୀ ନଗର ରାଜନ, ଇନ୍ଦ୍ର ସଦୃଶ ପରାକ୍ରମ ସ୍ୱଦେହେ ଯିବେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଧାମ। ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଘେନିଣେୟ ଆସିବେ ନୀଳାଚଳ ଚଳ ଧାମ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆସିବେ, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକକୁ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଆଣିବେ। ବ୍ରହ୍ମା ଆସି ସେଇ ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ଏସବୁ ତ ଲୋକବାଦ ଅଛି ଆଗରୁ, ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ ପଛେଇବି? ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ପଛେଇବି? କିନ୍ତୁ ଉଦାର କେତେ ତ୍ୟାଗ, ସହନଶୀଳତା, ମନୁଷ୍ୟ ଗୁଣ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ନୁହେଁ, ଏସବୁ ହେଉଛି ଦୈବୀ ଗୁଣ। ଦୈବୀ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ନ ହେଇଥିଲେ ସେ ଆକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। ସହସ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯାଗ କରିବେ ସେଇ ମହାଭାଗ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦାରୁମୟ ରୂପ ଚତୁର୍ଥା ହୋଇଣ ବିରୂପ। ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ କରିବେ ସ୍ଥାପନ, ଏକଥା ନ ହୋଇବ ଆନ,
ଏହି ଅତିଥି ବିପ୍ରବର ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏହାଙ୍କର ମାଧବ ଦେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନେ ହୋଇବୁ କୃତାର୍ଥ। ଏଣୁ ନୀଳେନ୍ଦ୍ର ମଣିମୟ ସାକ୍ଷାତ ଚିଦାନନ୍ଦର କାୟ ଅତିଥି ସ୍ୱରୂପ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରାଇ ଦେବି ମୁଁ ଦର୍ଶନ। ଯେହେତୁ ଇଚ୍ଛା ହରିଙ୍କର କେବେ ଅନ୍ୟଥା ନୋଇବାର ମନୁଷ୍ୟ କରିବ ଦାବା କିସ ଯାହା କରିବେ ଜଗଦୀଶ। ଭଗବାନ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଧରିଲେ ହାତ ଧରିଲେ ଧରି ସେ ନେଲେ ଯୋଉ ଗୋଟିକିଆ ରାସ୍ତା ଅଛି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଏବେ ଚାଲିଲେ। ଶବର ବାଚ ବିଦ୍ୟାପତି ଶୁଣ ଏଠାକୁ ଆସି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନିବାସ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଛି ଏ ସର୍ବବୃତ୍ତାନ୍ତ। ଆପଣ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଛି ଏଠିକି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆସିବେ ଚତୁର୍ଥାମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳମଣି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଇଯିବେ। ହଁ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଖବର ମୁଁ ଜାଣିଛି ତଥାପି ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ କଠୋର ହୃଦୟ ରେଖା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଉଛି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ନହେଲେ ମୋର ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ତୁମେ ଦେଖିବ ମାଧବ ପ୍ରଥମେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଣ ତୁମର ପୁଣ୍ୟ ମହିୟାନ। ଏଣୁ ହେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ପ୍ରବର କ୍ଷଣ ହେ ବିଳମ୍ବନ କର ପର୍ବତେ କରିବା ଗମନ ଶବର ହେମନ୍ତ କହିଣ ବିପ୍ରଙ୍ଗ ହସ୍ତେ ହସ୍ତ ଦେଇ ଚଳିଲେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା ବଳିଆର ମୂଳରୁ ମୁଖକୁ କରଇବା ଚାଳ। ପଙ୍ଗୁ ଯେ ଲଙ୍ଘଇ ପର୍ବତ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ ସବଳ ଅଚଳେ କରାଏ ସକଳ ସଚଳ ଅଧମ ହୁଏ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ହୁଏ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଗରୁଡ଼ ହରିଙ୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଗୋଟେ କହିଲେ ଯେ ମୁଖం କରୁଥିବା ଚାଳ ପଙ୍ଗୁ ଲଙ୍ଘ ଏତିକିରି ଯତ୍କୃପାତ ବାଙ୍ଗବନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ସେଇଭଳି ଭାବେ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ପଙ୍ଗୁ ମଧ୍ୟ ଗିରି ଲଙ୍ଘନ କରିପାରେ ମୁକ ଆମର ମୁକ ମଧ୍ୟ ବାଚାଳ ହେଇପାରେ ସେ କହୁଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟା। ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହାକୁ କଣ ନ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କହିଲେ ଗରୁଡ଼ ହରିଙ୍କ ବାହନ ହରି କଥାରେ ଦେଇ ମନ କା କହୁ ଶୁଣ୍ଡି ପାଶେ ଯାଇ ଲଭିଲେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ତହିଁ। ଗରୁଡଙ୍କର ଅଭିମାନ ଆସିଲା ସେ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାମଚରିତ ମାନସର କଥା ଆମ ସେ ଉପରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ ଯେ ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ନାଗପାଶ ବନ୍ଧନ ଯେତେବେଳେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସବୁ ପଡ଼ିଲେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ନାରଦ ଧରି ଆସିଲେ ଇଏ ଗରୁଡଙ୍କୁ ନାରଦ ଧରି ଆସିଲେ ଗରୁଡ ଯାଇ ସବୁ ନାଗପାଶ ବନ୍ଧନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଲିଲେ। ଖୋଲି ସେଇଠି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ଠାକୁର ଯେ ଜଗତର ସ୍ରଷ୍ଟା ସର୍ପମାନଙ୍କର ସ୍ରଷ୍ଟା ଏଇ ସମସ୍ତ ଜଗତର ସ୍ରଷ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ନାଗ ବାନ୍ଧିଲା କେମିତି କଣ ଭିତରେ ରହସ୍ୟ। ମୋ ପ୍ରଭୁ କଣ ସିଏ ନୁହେଁ ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ପିଠରେ ଧରି ବୁଲୁଥିଲି। ନାରଦ ତ କହିଲେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପରମବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ସେ ତ ସ୍ରଷ୍ଟା। ସେ ଖୋଲିଦେଲା ପରେ ସେ ସନ୍ଦେହ ଆସ୍ତେ 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 ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା। ବଢି ଚାଲିବାରୁ ସେ ପଚାରିଲେ ଯାଇ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ କହନ୍ତୁ ରାମ କଥା। ସେ କହିଲେ ତମର ଏଠି ଦିନେ ଦି ଦିନରେ ମୋହ ଯିବନି ଯାଅ କାକଭୂଷୁଣ୍ଡି ପାଖରେ ବସିବ ସାରା ବର୍ଷ ସାରା ମାସ ମାସ ଧରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ ତାଙ୍କଠୁ ଜ୍ଞାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ତମର ମୋହ କଟିବ। ତେଣୁ ଗରୁଡଙ୍କର ମୋହ କଟିଥିଲା ସେଟା କାହା ଯୋଗୁ ନା ଭଗବାନ ବି ଚାହିଁଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭିତରେ ମୋହ ଆସିଲା କାହା ଯୋଗୁ ସେଇ ଭଗବାନ ବି ଚାହିଁଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଭିତରେ ମୋହ ନ ଆସିଥିଲେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ନଥାନ୍ତେ ଆଉ ଏଇ ସାରା ଜଗତକୁ ଭଗବାନ ଆଉ ଗୀତା ବଢ଼ି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା କହିନଥାନ୍ତେ। ଏଣୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ମୋହ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଲେ ଏବଂ ସେ ଗରୁଡଙ୍କ ଦେହରେ ରାମ ମୋହ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଲେ ଏବଂ ଏମାନେ ଯାଇ ଆଉ ଥରେ ମୋହ ତାଙ୍କର ଦୂର କଲେ। ଏଇଭଳି ଭଗବାନ ସେ ଭଗବାନ କଣ ନ କରିପାରନ୍ତି ଏ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଅଥମ ହୁଏ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ହୁଏ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ଆମମାନେ ଯେମିତି ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଅଧମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ହେଇଯାଉଛୁ ଉତ୍ତମ ହେଇଯାଉଛୁ ଏବଂ ଉତ୍ତମଠୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବି ଆମେ ହେଇପାରୁଛୁ କୌଣସି କୌଣସି ସମୟରେ ସେ ହେଉଛି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ ତୋହର ନହେଲେ କରୁଣା ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ହୁଏ ବଣା। ତାର କରୁଣା ନହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବି ବଣା ହେଇଯାଆନ୍ତି ଶଙ୍କର ବି ବଣା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯେମିତି ଯେ ଅମୃତ ବଣ୍ଟନ ବେଳେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ମୋହିନୀ କନ୍ୟା ରୂପ ଧରିଥିଲେ ସେ ମୋହିନୀ କନ୍ୟା ରୂପକୁ ଦେଖି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ମୋହିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ବି ମୋହିତ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କରି କଥାରେ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ଓ ଶଙ୍କର ତ ବଣା ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ କିଏ ଏବଂ ଆମକୁ ସେ
उत्तम स्थान रे स्थापन करती आमर जे स्वभाव उत्तम हम आमर जे गुण पाखे आम पाखे गुण दिव्य गुण उत्तम गुण आम उत्तम हम जदि उत्तम गुण नए आम हीन गुण धरिबा आम तलू खसिबा उत्तम संगे संग जार से करे उत्तम आचार हीन संगते हीनमती हसी कहती जदुक से आम सब उत्तम सत्संग करने चेष्टा कर हाँ आम बाहर सांसारिक लोक सहित कथबार्ता करवा आ मुंड भर संसार भर्ती आ भगवत कर्म भगवत कथा पड़े जमी गोटे माठिया शून्य माठिया आग तो कूअरू पा काढ़ुना माँ मैंने आग कूअरू पा कड़ा हुए माठिया गोटे पकईदे माठिया भितर थी पवन सब शब्द शुभे जो बाहरी पड़े ता भितर पा भर्ती हुए गोटे खाली है गोटे भर्ती हुए हाँ सेमती आमर कथा ये भगवान आमको आम सब सत्संग रही उत्तम कथा आम भर भर्ती हम और खराब कथा चली हरि ओम एवं से कहले आहरी बहुत कथा कहते भगवान काक भुंसटी पासे जाए गले बोले तब गरुड़ हाँ हाँ गुरुत्व गुरु हाँ गुरु गुरु है तार गरुड़र गुरु है काक एवं हरि करुणार सुम क्षुद्र को करई महान क्षुद्र जोटा महियान हो जाए हेमंत कहिण सबर धरिण विद्यापति कर अति संकीर्ण वन मार्ग एक मानव गतियोग्य प्रस्तर कंटक आवृत दुर्गम अंधकार पथ चलती गाई हरि गुण कथा कथारे कृष्ण नाम कहिण प्रबोध करती शुणी आनंद विद्यापति दुईटी मुहूर्त मध्य मिली रोहिणी कुंड तीरे कुंड को दर्शन करिण कहते शुणु हे ब्राह्मण देखो जिति बड़ लंबा पथ थिला जो मन में केवल भगवत प्राप्ति गोटे बड़ जिनस पाइबार इच्छा अच्छी से समय जना पड़ानी कम समय भर सागे सागे रोहिणी कुंड को देखी विश्वास कहते हे ब्राह्मण प्रवर आ भितर ये पवित्र तीर्थ आ भितर आप स्नान करूँ एकुंड महातीर्थ जान एथिरे करे जे स्नान वैकुंठ धाम प्राप्त होई परम आनंद रही यार पूर्व भागे देख रही कल्पवट एक से वृक्ष छाया स्पर्श मात्रे सुस्कृत नर गात्रे ए दुई मध्य भागे पुंग नित्य निकुंज शोभावन विजय जगन्नाथ तही साक्षात परम ब्रह्म से वेद प्रसिद्ध जोगेश्वर अनंत ब्रह्मांड ठाकुर ताहांकु दर्शन करिण तेज सकल दुख मान सुख न करी लभ सुख हीण संसार विमुख ये स्नान कर आ देखो बट छाया जो छाया को स्पर्श कले समस्त पातक नष्ट हो जाए ता पाखे अच्छा से परम ब्रह्म नारायण दर्शन विद्यापति गले जैमिनी कहते जैमिनी पुणी कहते परम विज्ञ विद्यापति विनीत मस्तक होण सादरे प्रणाम करिण एकाग्र चित्त हरसरे स्तवन करते विधिरे वचन मन को देण भावरे करती कहती ब्राह्मण विद्यापति भगवान को स्तुति करुँच सर्वव्यापी परात्पर प्रकृति पुरुष रूपर चर चर जगत जे परिणाम वस्तु सार देखे नि तुम चरण रे प्रणाम करती भक्ति रे सुंदर भाव जो ये वर्णना कर विश्वपति विद्यापति प्रधान पुरुषातीत सर्वव्यापिन परात्पर चराचर परिणाम परमार्थ नमस्तुते श्रुते स्मृते पुराण इतिहास संप्रति पादित कर्मभिस्तो समाराध्य एक एक जगत्पते नमस्ते कमलाकांत नमस्ते कमलानन नम कमल प्राच्य त्राहि मां पुरुषोत्तमं असार संसार परिभ्रमेण पीड्यमानं खलरोग शोके मामुद्धरास्मद्भव दुःख जातात् पादोब्जयास्ते शरणं प्रपन्ने अति सुंदर भाव भगवान को स्तुति करुँच विभिन्न भाव एवं समस्त भगवान को जो भाई स्तुति कले भी से स्तुति यथेष्ट नुहे भगवान को थे व्यास भी कहते भगवान गुणगान करवा आपण मैंने भावतुनि मो भल गुणगान करुछु मत जी आसूँ मोर शक्ति से ही भगवान को ध्यान करी स्तुति कहीपरि आठू अधिक कहीपरि ना तेणु सी भी
ଯିଏ ଯାହା ପାରିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ସ୍ତୁତି କଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏ ତ ବିଦ୍ୟାପତି, ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ, ଜଣେ ସର୍ବଜ୍ଞ, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏବଂ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଜଗତପତି ଜଗନ୍ନାଥ ସକଳ ଆରାଧ୍ୟ ଏକାନ୍ତ, ବେଦ ପୁରାଣ ଇତିହାସ ଏକଥା କହି ବିଶ୍ୱାସ, ହେ ବିଶ୍ୱାଧାର ନାରାୟଣ ଏ ସୃଷ୍ଟି ତୁମର ଭିଆଣ, ସୃଷ୍ଟିକି କରୁଛ ପାଳନ ମହାପ୍ରଳୟ କାଳେ ପୁନଃ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଜଗତପତି ତୋର ବେଦର ସାର, ଆମେ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ ବେଦାନ୍ତ ବେଦାର ସାର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁଛୁ। ଏଠି ସେ ବେଦ ସ୍ୱରୂପ ପୁରାଣ ଇତିହାସ କହିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲେ ତୋର ସୃଷ୍ଟି ତୁମେ ହିଁ କରୁଛ, ପାଳନ ତୁମେ ହିଁ କରୁଛ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ହଉଛି ପ୍ରଳୟରେ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ତମେ କଷ୍ଟ ଦଉନା କିଛି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ପ୍ରଳୟ ହେଇଗଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ, ସବୁଆଡେ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ପାଟିରୁ ନିଆଁ ବାହାରିବ, ନିଆଁ ପବନ ସେ ସବୁଗୁଡା ଜାଳି ପୋଡି ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଥିଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ହବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପ୍ରଳୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜୀବମାନେ ଯୋଉଗୁଡାକ ନଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ନିଜ ଶରୀର ଭିତରେ ରଖି ଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଆଉ ସୁଖରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କଥା ଏଠି କହିଲେ, ସୃଷ୍ଟିକୁ କରୁଛ ପାଳନ ମହାପ୍ରଳୟ କାଳେ ପୁଣ, ତୁମ୍ଭ ସ୍ୱରୂପେ ବିଶ୍ରାମିବ କିଞ୍ଚିତେ ଦୁଃଖ ନ ଲାଗେ। ତମର ସ୍ୱରୂପରେ ଇଏ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଭିତରେ ସେ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ ନବ, ତାକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବନି, ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ। ସେ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଳୟ ସମୟତକ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ସେ ରହିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନରେ ଯୋଉ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲୀନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଳୟ ହୁଏ ବ୍ରହ୍ମା ବି ଲୀନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦେହକୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦେହରେ ଲୀନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଜୀବ ମହାପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ। ଯେହେତୁ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛି, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛି, ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଏଇ କଥା ଗୋଟେ ସେ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଳୟ ହେଇଗଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ, କଷ୍ଟରେ ସବୁ ମରୁଥିବେ, ମଲା ପରେ ସେ ଜୀବ ଯାଉଥିବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଳୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ସେ ସମସ୍ତ ଜୀବକୁ ଏକାଠି କରି ନିଜ ଦେହରେ ରଖିଦିଏ, ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନେ ଶୋଇ ରହନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଏଠି ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କ କଥା ପଢିଛେ, ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଯୋଉ ହଇରାଣ ହେଲେ, କାହିଁ ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କର ଆୟୁଷ ଥିଲା, ସେ ପାଇଥିଲେ ସାତଟା ପ୍ରଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରହିବେ, 7 ଦିନ। ହେଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରଳୟକୁ ସିଏ ଗଲେ ତାଙ୍କର ତ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ହବନି, ଜୀବନ ଯିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଭାସି ଭାସି ଆସିଲେ ଏଇ ପାଖରେ, ଏଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଟପତ୍ର ଉପରେ ରହିଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆସ ଆସ, ତା ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠି ସେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? କରାର ବିନ୍ଦେ ନ ପଦାର ବିନ୍ଦଂ ମୁଖାର ବିନ୍ଦେ ବିନିବେଶୟନ୍ତଂ ବଟସ୍ୟ ପତ୍ରସ୍ୟ ପୁଟେ ଶୟନଂ ବାଲଗୋପାଲଂ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ। ସେ ଭିତରକୁ ଯେମିତି ଗଲେ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱାସରେ ତାଙ୍କ ପେଟ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲେ। ପେଟ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବାହାରେ ଯେମିତି ରହିଛି ଦୃଶ୍ୟ ସବୁଗୁଡାକ ସେଠି ସେମିତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା ସେ ଆଶ୍ରମ ବି ତା ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ସେ ଆରାମ ରହେ। ସେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ସେ କେତେ ଦିନ ରହିଲେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ ବୁଲି ବୁଲି ଆଉ ଥରେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ବାହାରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଳୟ ସରିଗଲାଣି। ମାନେ ସମଗ୍ର ପ୍ରଳୟ ଯାକ ଏଇ ଜୀବକୁ ଭଗବାନ ବିଶ୍ରାମ ଦିଅନ୍ତି ନିଜ ଶରୀର ଭିତରେ। এই କଥା ଆମେ ଏଠି ଶିଖିଲେ। ତ୍ରିବେଦ ଶରୀର ତୁମର ଶରୀର, ତୁମେ ଯେ ଅମରଙ୍କ ଘର, ବେଦାନାଂ ସାର ମିଶଂ, ଆମେ ଯେ କହିଲେ ବେଦର ସମସ୍ତ ସାର 3 ବେଦର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରୂପ ହୋଇ ଆଲୋକ କରୁଥା ମହି, ଚରଣ କମଳ ତୁମର ପରଶେ ପୁତ ଗଙ୍ଗା ନୀର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉପରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଲୋକ ନାହିଁ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜର ଆଲୋକ ନାହିଁ, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ। ସେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଏମାନଙ୍କର ଆଲୋକ
न तत्र चंद्रभाति न तंद्र तारका नेमा विद्युत भाति कुतुय अग्नि तुमेव भाति सर्वभाति सर्व तस्य भाषा सर्वविधा भवन्ति। हे भगवान तुमर आलोक रहे से सब आलोक हमें तुम्हें प्रकाशमान हेले से प्रकाशमान हमें तेणु से निजर आलोक ना एणु आ गोटे कौन कहले ना गंगा जो तुम चरण स्पर्श कले से गंगा पवित्र आम जो कहले माने बाड़ी को बालिकर दान ग्रहण करने समय 52 अवतार रे भगवान जो त्रिविक्रम रूप धरले 3 पाद तले गोटे पाद ऊपर गोटे पाद बलिर मुंड ऊपर गोटे पाद ऊपर पाद गला बेले से पादरे ब्रह्मा गंगा को रखिते से गंगा जल पकईदे आ तलू पाँच भगवान चरणामृत पान करने ब्रह्मा शंकर कई हेले पाए से खाली इच्छा करुँच एणु से गंगा किंतु जो आसले तो पवित्र हो गले वेदवचन निखिल लोक चरण कमल तुमर परसे पुत गंगा निर निखिल लोक ताराई एणु तुमको नमय गंगा जल स्नान कल लोक पवित्र हो जाती एवं आमर मत से विश्वास आम मत प्रत्येक गंगा स्नान कर चेष्टा करे समस्ते गंगा स्नान कर सारी एवं आमर ता द्वारा बहुत पाप दूर हो जाए वेद वचन अनुसार जे यज्ञ करते विधि से सर्व हविपान कर एणु तो नाम यज्ञेश्वर आ गोटे कहले जे जिते जाग यज्ञ सब हो सबुटाक तमें ही पान कर भगवान कहते भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वर सुहृद सर्वभूतानां ज्ञातामा शांति पृछति तुम जी जहाँ यज्ञ जहाँ कर जो देवता को देल मत मुझे भक्षण कर से कहले से सर्व हवि पान कर एणु तुम नाम यज्ञेश्वर तुम प्रेरणा पुनः सृष्टि हुए आवर्तन सृष्टि आवर्तन माने स्थिति प्रलय सृष्टि हुए स्थिति हुए एवं प्रलय हुए प्रलय आउथरे सृष्टि हुए ये चलती विवर्तन गोटे चक्राकार चली जगत जीवित हुए एणु तुमको नम आनंद स्वरूप आपण हुई आनंद करदान निष्पाप ब्रह्म आत्मा तुम्हें एघानी तुम्हें पदे नुहे माया भी हुई शुभ रूपी सगर हित सब व्यापी देखो भगवान कहले निष्पाप ब्रह्म आपण द्वितीय माया भी बोली कहले भगवान बिना माया रे सृष्टि संभव नुहे सृष्टि भगवान माया साहाय्य नियंती तेणु माया या समावृत बोली कहले माया द्वारा आवृत होती जापर ना तो माया को भेद केमती कर ना मामेव जो प्रपद्यन्ते मायांगेता तरंते जी मो पाखे शरणापन्न हो सी मते अति सहज पाई भगवान अति सुंदर माया उपर कहले माया कहले वेदांती मान कहते माँ बोले ना या बोले यहाँ माँ या बोले यहाँ कि नुहे खालीटा यहाँ किंतु माया को छाड़ी सृष्टि चली पार ना माया द्वारा ही भगवान माया कहले प्रकृति प्रकृति द्वारा ही भगवान सब सृष्टि कर से कहले आप माया भी बोली मत कहले आप परम ब्रह्म निष्पाप ब्रह्म एवं माया भी सकल आत्मा साक्षी तो हे एणु मो आनंदे नमहि निर्मल स्वरूप तुमर बहु चरण बहु शिर तुम खाली जड़े व्यक्ति नुह बहु चरण बहु शिर आमर भगवान को सब वर्णना कराई ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमि विश्वतो वृत्ता अत्यतिष्ठ सांगुलं पुरुष वेदं सर्वं जद्भुतभाव्यं भूतामृतश्यामः तदन्नानातिरोहति गीतावानस्य महिमा जो भगवान को पुरुष सूक्त माध्यम रे कहू से कथा से कहले तुम बहुत सिर बहुत हाथ बहुत गोड़ बहुत मुँह हाँ बहु चरण बहु सिर बहु पदन बहु हाथ विजयी जगन्नाथ सकल जीवन स्वरूप यही जगत तुम रूप देवत नेत्र लक्ष्मीकांत पुरुषोत्तम चक्रहस्त तुम चरण नमये रक्षा करंतु दया भये
हे देवदेव हे देव कमल लोचन संसार चक्र पड़िन भुवई रोग शोकमान तहिरु कर परित्राण एसबू कहला पर जैमिनी कहते जे विद्यापति यह भगवान को से प्रणरूपी सुरेश्वर तांको प्रणाम करने पर तांको प्रणव ओंकार जप कले जपंती प्रणव ओंकार जेवेद वेदांतर सार जपंते शुद्ध हला चित्त भावंती होइली कृतार्थ विद्यापति मनोभाव जानी न समर्थ जो भगवान प्रणव ओंकार कले प्रणव जप कले तो मन शुद्ध होगला चित्त शुद्ध होगला एवं से कथा विश्वावसु जानिले विश्वावसु कहते मधुर वचन हे विद्यापति मधुर कहते हे विद्यापति विप्रवर प्रभु को करीण दर्शन कृतार्थ तुम्हार जीवन देख आदित्य हेले हे अस्त क्षुधा तृषारे तुम व्यस्त गृह को चली उत्तीर्ण जावा दर्शन होगला से बहुत समय धरी भगवान को ध्यान कले हे विप्र वर आपण तो भगवान दर्शन कले आ भगवान स्तुति भी कले आप जगन्नाथ को ध्यान करी आपण मन आनंद हो गला किंतु संध्या है आपण किसी खाई ना तृषारे तृषारे क्षुधा तृषारे पीड़ा मन आवर जिते दुख श्रम तहिरे न हो व्यतीत प्रेम आनंद मग्न भगवान दर्शन लगे तुम फुक जना पड़ा जमी कही परीक्षित महाराज जे मत आओ क्षुधा आ बाधा दौनी जगत संहारिणी क्षुधा से मत नहीं बाधा सेमती विद्यापति के क्षुधा आ बाधा दौनी भगवान का दर्शन रे भगवान स्तुति रे से लगी जाए किंतु ये कहले संध्या है चलतु यहाँ कंटक रास्ता भल ना आम जा घर को जीवा आप भोजन करना आप अनादि भोजन करेंगे घर को जीवा चलतु सेठो सी कौन कले विद्यापति घर को आसिले विद्यापति अति सुंदर देवभोग्य जिनस सब देले भोजन करने भगवान को जो प्रसाद से प्रसाद देले महाप्रसाद पाइला पर तो से मन एत आनंद हुए एत सुंदर लगे आम सत कि ये जिनस बहुत दिन ला खाई नथिलु एवं ताठू स्वादिया जिनस थी मत मन हुए सी तो स्वयं से देवभोग्य जिनस खाऊँ विद्यापति खाई विस्मय प्रकाश कर अरे ये तो सबର घर या घर तो खाइबा जिनस किसी न था गरीब लोक से आंबटा को आनले जाऊ कर खाती एवं खाऊ ये एते बड़ सुंदर खाद्य आणला केम से पचार एड़े बड़ आश्चर्य व्यापार दुखी दरिद्र एसबर एराज उपचार द्रव्य सबर गृह कि संभव वनगरण्य बासदार केमते सर्वसंभार विद्यापति मनोभाव जानी न सबर पुंग विद्यापति जहाँ मनरे भावुं से अंतर्यामी पुरुष भली सबर सबुड़ा जानी दौ से कहते हे विप्रवर शुणु विनीत मधुर वाक्य कहते विप्रंग आगे कहे ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण गला कि तुम श्रममान दुर्बार जो क्षुधा तृषा जन को दे थाई बाधा किंचित मात्र लाघव है कि कहु देव दुष्ट दुर्बल जे सबर अरण्य गृहवास थार आगृहे नगर निवासी केमते होइबेक दोषी ताहांक विचार आचार के रूपे जानवे सबर सबर प्रीति धन्य भाव देवता मान को दुर्लभ गोटे जिन कहले से ये सबर घरे ये सब गुड़ाक नगरवासी सबर घर को आसिले कौन चर्चा हो पार से सतोष हो पारे कि सबर मान गोटे पाखे अच्छे विनय गुण आम के उद्धत भाव प्रकाश करूँ ना गर्व प्रकाश करूँ ना अभिमान प्रकाश करूँ ना आमर सेवार भाव आपणकर आम सेवक यही सेवक भाव सेवक सेव्य भाव बिनु कहले भवन तरी से मनुष्यर सेवक सेवा सभ्य भाव यार सेव्य भाव जो थिला सेवक भाव जो थिला कहते सबर प्रीति धन्य भाव देवता मान को दुर्लभ उत्तम भक्तर लक्षण उत्तम होई मणे हीन उत्तम सी
କିନ୍ତୁ ସେ ହୀନ ବୋଲି କହେ। ସେ ହେଉଛି ଧନ୍ୟ ଭାବ, ବିନୟ ଭାବ, ବିନମ୍ର ଭାବ, ସବୁବେଳେ ବି ହମ୍ବଲ, ବି ସିମ୍ପଲ, ବି ନୋବଲ, ବି ଜେଣ୍ଟଲ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆମେ ମନ ଭିତରେ ରଖିଥିବା ସେଇ କଥା ସେ କହନ୍ତି, ନମ୍ର ହୁଅ, ଭଦ୍ର ହୁଅ, ଧୀର ହୁଅ, ସ୍ଥିର ହୁଅ। ଏଇ କଥା ସବର ଶିଖଉଛି ଆମକୁ। କହିଲେ ବୃକ୍ଷର ତୁଲ୍ୟ ସହିଷ୍ଣୁତା, ଅମାନି ହୋଇ ମାନଦାତା, ଅମାନେନ ମାନ ଦେୟ ବୈଷ୍ଣବର ଲକ୍ଷଣ, କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ସଦାହରି। ସେଇ ସବର ଥିଲା ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ। ସେ ସବର ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ। ଏବଂ ସେ କହିଲେ, ବିଦ୍ୟାପତି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବିଦ୍ୟାପତି ଦ୍ୱିଜବର, ରାଜା ଆଶ୍ରିତ ଯେତେ ନର, ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଖ୍ୟାତ ସଚିବ କୁଳ ପୁରୋହିତ। ରଜାଙ୍କର ଯେତେ ଅଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ, ତାଙ୍କର ପାଖ ଲୋକ, ତା ଭିତରେ 2 ଜଣ ବିଖ୍ୟାତ। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛି ପୁରୋହିତ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରୋହିତ ବରିଷ୍ଠ, ଗରିଷ୍ଠ, ପୂଜିତ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବରିଷ୍ଠ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ରଜା ତାଙ୍କ କଥା ମାନନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବା ହବ, ମାନୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ଏବଂ ଗରିଷ୍ଠ ଏବଂ ପୂଜିତ, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ। ଏବଂ କହିଲି ଆଜି ଆଉ କାଲି 2 ଦିନ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଏତେ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି, ତା ଆଉ କହି ହବ ନାହିଁ। ଆଜି ବି ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ବିଦ୍ୟାପତି ପଦରେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଆସିଥାନ୍ତା, ସବର ତାଙ୍କୁ କେବେ ଦର୍ଶନ କରାଇ ଦେଇନଥାନ୍ତା। ଆଜିକାଲି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କେମିତି ହତାଶ କରିବି? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ମନ ଦୁଃଖରେ ଯିବେ, ମତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇକି ଯିବେ। ଏଇ କଥା ମନେ ରଖି ସେ ନେଇ ଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲେ। କହିଲା ତାହାଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ ପୂଜା ସେଇ ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ବି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଲେ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ କହିଦେଲେ, ରଜା ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲେ, ସନ୍ତୋଷ ହେଇଗଲେ, ରଜା ବି ସନ୍ତୋଷ ହେଇଯିବେ। କହନ୍ତୁ ଆପଣ ସନ୍ତୋଷ ହେଲେ ନା? ଆପଣ ଯଦି ସନ୍ତୋଷ ହେଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ସନ୍ତୋଷ ହେବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏଭଳିଆ କହି, ହେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ମିତ୍ରବର, କହ ସନ୍ଦେହ ଯାଉ ମୋର, ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ଯେ ପଦାର୍ଥ ସବର ଗୃହେ ସଞ୍ଚିତ, ଏବଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାର ଶୁଣନ୍ତେ ସୁଖ ହେବ ମୋର। ହେଲେ ସେ କହିଲେ, ସବରକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାପତି, ସେ ସାଧୁ ସବର ଉତ୍ତମ ତୁମ ପ୍ରଦତ୍ତ ଦିବ୍ୟମାନ, ମନୁଷ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହଇ ଯାଏ ଦେଖିବେ ବା କାହିଁ। ସେ କହନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦେଲେ, ସେ ରାଜଭୋଗ୍ୟ କଣ, ସେ ଦେବଭୋଗ୍ୟ। ରଜା ମାନେ ବି ସେ ଜିନିଷ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଆଣିଲେ ମତେ ସେ ଏବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାର ଶୁଣନ୍ତେ ସୁଖ ହେବ ଦୂର ହେବ ମୋର। ଖବର ହରସ ହରିଣ କହନ୍ତି ଗୁପ୍ତ କଥା ମାନ, ହେଲେ ଏଟା ଗୁପ୍ତ କଥା। ଅନ୍ୟତ୍ର ଅପ୍ରକାଶ୍ୟ ମୋର, ତୁମ୍ଭେ ଅତିଥି ବିପ୍ରବର, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିରେ କହିବଇଁ ଭବିପ୍ରସନ ମନ ଦେଇ। ମୁଁ ଏଟା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଭକ୍ତି, ତମ ପ୍ରତି ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରତି ମୋର ଭକ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କହୁଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ନିବାସୀ ଦେବଗଣ ଘେନିଣ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ, ଏ ନୀଳ କନ୍ଦରକୁ ଆସି ଭାବେ ପୂଜନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି। ପ୍ରତ୍ୟହ କରନ୍ତି ପୂଜନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣ, ସ୍ତବ ପ୍ରଣାମ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜାକୁ ସାରିଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ କରନ୍ତି ଗମନ, ପୁଣି ଆସନ୍ତି ପୁଣି ଯାଆନ୍ତି ଏମନ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ନୀତି। ସେଇ ଜଗତପତିଙ୍କର ଏ ଦିବ୍ୟ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଗହ୍ୱର। ଦେବତା ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦେବଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଆଣି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ସେବାରୁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସନ୍ତି ଯାଆନ୍ତି। ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ସେ ପଦାର୍ଥ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ପାଇଥାଏ, ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରସାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ନିର୍ମାଲ୍ୟକୁ ପାଇ ଜରା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ, ପୁତ୍ର ବାନ୍ଧବ ଯାରା ମିତ୍ର ସହିତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚୟ, ଏଘେନି 1000 ବର୍ଷ ହୋଇଛି ମୋହର ଆୟୁଷ। ସେଇ ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ପଦାର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ମୁଁ ଖାଇ ବଞ୍ଚିଛି, ଏବଂ ମୋର ଆୟୁଷ 1000 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଏଠି ରହି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରି ଆସୁଛି। ପାପ ନିର୍ମାଲ ମହିମାର ମୁକତି ମିଳଇ ସାକ୍ଷାତ, ପାପ ବିନାଶ କ୍ଷୁଦ୍ର ଫଳ ଏଣୁ କି ଭାବ ପ୍ରବର। ଏ ସର୍ବ ଶୁଣିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆନନ୍ଦ ତନୁ ମନ ପ୍ରାଣ, ଗୋଲୋକ ହେଲା ରୁମା ବଳି ଭାବ ଗଦେ ଚକ୍ଷୁ ବୁଝେ। ଭାବନ୍ତି ହୋଇଲି କୃତାର୍ଥ କରୁଣା କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ,
ଏ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗ ଏଇ ଶବର ବଂଶେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଏ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କରଇ ଦର୍ଶନ। ମୁଁ ଆଜି କୃତାର୍ଥ ହେଲି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି। ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବିଶ୍ୱାବସୁ କୃତାର୍ଥ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଜି ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି। କି ଦିବା କି ରାତ୍ରରେ ପୁଣ ପ୍ରସାଦ କରଇ ଭୋଜନ। ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ ସେ ପ୍ରସାଦ ଭୋଜନ କରୁଛି। ଆଜି ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଥର ମିଳିଲା, ମୁଁ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ହଁ ସବୁବେଳେ ଭୋଜନ କରୁଛି। ବୁଝିଲି ହରିକୃପା ଫଳ ଦିନ ବାନ୍ଧବ ଚକ୍ରଧର। ହରିକୃପା 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 ହିଁ କେବଳ ହିଁ ହରିକୃପା ହରିକୃପା ହିଁ କେବଳ ଭଗବାନ କୃପା କଲେ ହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା, ନହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା, ଗୁରୁ କୃପା, ହରିକୃପା, ଏହି କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ନହେଲେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ହରିକୃପା କେବଳ। ପଣ୍ଡିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳୀନ ଏହାଙ୍କ ଥାଇ ଅଭିମାନ, ଯାହାର ଅଭିମାନ ଥିବ ସେ କିଏ ଲଭିବ ବାସୁଦେବ। ଏଟା ଇଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ଏଠି କିଏ କାହାର ଉବାଚ ଶବର ଉବାଚ ଦିଆହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ବନ୍ଦ କରି ଏଠି ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ କଥା କହନ୍ତି। ହଁ, ବିଦ୍ୟାପତି କହୁଛନ୍ତି ଭାବନ୍ତି ଭୋଇଲି କୃତାର୍ଥ କରୁଣା କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଶବର ବଂଶେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଏ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କରେ ଦର୍ଶନ। ଶବର କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଏବଂ ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳୀନ ଏହାଙ୍କ ଥାଏ ଅଭିମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ, ଯେଉଁମାନେ ପଣ୍ଡିତ, ଯେଉଁମାନେ କୁଳୀନ, ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ବଂଶଜ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଅଭିମାନ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶବର ମନରେ ଅଭିମାନ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାବରେ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏଇ ଅଭିମାନ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଅଭିମାନ ରହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଅଭିମାନ ସୁରାପାନ, ଗୌରବ ରୌରବ ସମ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସୁକରି ବିଷ୍ଠା, ତ୍ରୟ ତେଜେନ୍ ହରି ଭଜେ। ଅଭିମାନ ଗୋଟେ, ଗୌରବ ଗୋଟେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଗୋଟେ, ଏ ତିନିଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖରେ ରହିଛି ଅଭିମାନ। ଆକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ହିଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବା, ନହେଲେ ହରିଭଜନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ତ୍ରୟକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ଏଷଣା, ଅଭିମାନ ଏଷଣା, ଏଷଣାରେ ଜ୍ଞାନେଷଣା, ପୁତ୍ରେଷଣା, ବିଦ୍ୟାଏଷଣା, ବନ୍ଧୁଏଷଣା, ଲୋକେଷଣା, ଏ ଏଷଣା ସବୁ ରହେ। ଏଷଣାରେ ଅଭିମାନ ରହେ। ଆପଣ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଲୋକ ପଛରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼େଇଲେ, ସେ ଲୋକେଷଣା। ଧନ ଅଛି ଧନେଷଣା, ବିଦ୍ୟା ଅଛି ବିଦ୍ୟାଷଣା, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ା ଏଷଣା ଛାଡ଼ିବାକୁ ହବ। ଅଭିମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅଭିମାନ ଏଠି କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏହାଙ୍କ ଥାଏ ଅଭିମାନ, ଯାହାର ଅଭିମାନ ଥିବ ସେ କି ଲଭିବ ବାସୁଦେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଅଭିମାନ ନଥିଲା, ଶବରର ଅଭିମାନ ନଥିଲା, ଏବଂ ଉଭୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ। ସେଠି ଏଠି ଆଉ ଥରେ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବ କାଳର ଇତିବୃତ ଶ୍ରୀରାମ ଦଶରଥ ସୁତ, ଶବରୀ ହସ୍ତୁ ନେଲେ ଫଳ ଗୁହକ ବ୍ୟାଧେ କଲେ କୁଳ। ଭଗବାନ ରାମ ବି ସେ କଥା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅଭିମାନ ନଥିଲା। ଶବରୀ ହାତରୁ ଫଳ ନେଇ ଖାଇଥିଲେ। ଶବରୀ ଛୋଟ ଜାତି, ନିଷାଦ ଜାତି ବୋଲି ତାକୁ ସେ ଘୃଣା କରିନଥିଲେ। ତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଶବରୀ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ। ଭଗବାନ ଆସିବେ, ରାମ ଆସିବେ ଏଇପଟରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ରାସ୍ତା ସଫା କରେ, ଫୁଲ ପକାଏ, ଫଳ ଆଣି ରଖେ। ରଖି ରଖି ସେ ଯୁବା ବୟସରୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମାତଙ୍ଗ ଋଷି କହିଥିଲେ, ମା ମୋର ସମୟ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ତତେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଇ ପାଖରେ ଏ ବାଟରେ ଆସିବେ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦି ଭାଇ ଆସିବେ କହିଥିଲେ ମାତଙ୍ଗ ଋଷି। ସେଇ କଥା ଶବରୀ ସବୁବେଳେ ରାସ୍ତା ଓଳେଇ, ରାସ୍ତା ସଫା କରିବ, ଫୁଲ ବିଞ୍ଚିବ। ଅନ୍ୟ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଦେଖି ତାକୁ ଥଟ୍ଟା କରିବେ, ଇଏ ତ ଏ ରାସ୍ତା ସଫା କରିଦେଲା, ଭଗବାନ ଆସିଯିବେ ଏ ବାଟରେ, ଆଜି ଏକା ଆସିଯିବେ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତି ଋଷିମାନେ। ସେ କାହାର ଥଟ୍ଟାକୁ ଖାତିର କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଫା କରି ଫୁଲ ପକାଏ, ମୋ ରାମ ଆସିବେ ଏପଟେ। ଆସିଲେ ଭଗବାନ। ସେ କହନ୍ତି ଆପଣ ଶବରୀ କି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ନବଦା ଭକ୍ତି କହିଥିଲେ। ଆଉ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଗୁହକ ବ୍ୟାଧେ,
ନିଷାଦ ରଜା ତା ସହିତ ସଂଗାତ ମୈତ୍ର ବନ୍ଧେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରିଥିଲେ। ନିଷାଦ ଭୁଅକ ବ୍ୟାଧେ କଲେ କୋଳ, ଅଭୟ ପଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ଦିବ୍ୟ ନାରୀ। ଅହଲ୍ୟା ମା ପଥର ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଋଷିଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି ତାଙ୍କର ଏଇ ଧୂଳି ଚରଣ ରେଣୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସେ ନାରୀ ହେଇପାରିଲେ। ଆମେ ତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କଲେ ସମୟ ହବନି। ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲେ ଜଟାୟୁ ପକ୍ଷୀ ଯେ ଅଧମ ତାହାକୁ ଦେଲେ ଦିବ୍ୟ ଧାମ। ଜଟାୟୁ ପକ୍ଷୀକୁ ରାବଣ ମାରିଥିଲା, ସେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ କୋଳରେ ଧରିଲେ, କୋଳରେ ଆଉଁସି ଦେଲେ, ତାର ବ୍ୟଥା ଚାଲିଗଲା। ସେତେବେଳେ କହିଲେ तात ମୁଁ ତମକୁ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଦେଇ ଦଉଛି, ତମର ଜୀବନ ଫେରି ଆସୁ, ତମେ ମୃତ୍ୟୁ ଲଭିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହ, ଏତେ ବଡ଼ ଉପକାର କଲ ତମେ ମୋର। ସେ କହିଲା ହେ ଭଗବାନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି ମୂର୍ଖ ଜଟାୟୁ, ଆପଣଙ୍କ କୋଳରେ ମୁଁ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ସେଇ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବା ଭିତରେ ଯଦି ମୋର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା ଏତେ ଅହୋଭାଗ୍ୟ ମୋର। ବାଳି ବି ସେଇଭଳିଆ କହିଥିଲା ହେ ଭଗବାନ, ବାଳିକି ବି କହିଲେ ରାମ ବାଳି ତୋର ଶରୀରକୁ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଦେଉଛି, ତୁ ଆଉ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରନି। କହିଲେ ହେ ଭଗବାନ ମୋର କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। କହିଲେ ଜନମ ଜନମ ରଚି ଯତନ କରାଏ, ଅନ୍ତେ ରାମ କହି ଆବତ ନାଇ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ରାମ କଥା ପଦଟେ ଆସିପାରୁନି, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ରାମକୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ରାମ ରାମ କହି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବି, ତାଠୁ ଆଉ ବଡ଼ କଥା କଣ ଅଛି? ଆଉ ବଞ୍ଚିକିରି କଣ କରିବି? ମୁଁ କଣ ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚିବି? ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବେ କାହିଁକି ମରିବି ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ସେ କହିଲା। ସେମିତି ଏଇ ଗରୁଡ଼ ଜଟାୟୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଥିଲେ। ତାର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ନିଜ ହାତରେ ରାମ କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦଶରଥଙ୍କର ସଂଗାତ। ସେ ବସିଥିଲେ ଗୋଟେ ସଂଗାତର ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣାରେ, ସେଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାନି, ସମୟ ହେଇଯିବ। ଭଲ୍ଲୁକ ମର୍କଟ ବାନର କି ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ଏହାଙ୍କର, ବ୍ରହ୍ମା ନ ପାଏ ଯାର ଅନ୍ତ ମହାମହିମର ଘୃଣାଥ, ହେମନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବିହାର କରନ୍ତି ମନରେ। ବାଘ ଭାଲୁ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କି ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା, ହେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ବୁଲିଲେ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କଣ ନ ହେଇପାରେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ଏଠୁ ଅଧିକ କୃଷ୍ଣ ଗୁଣ ରାମ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ଆଉ ଥରେ କୃଷ୍ଣ ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଯାହା ଯାହା ଲୀଳା କରିଥିଲେ ରାମ ଅବତାରରେ, ତାଠୁ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୀଳା କଲେ। କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ହେଲେ ସେ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଲୀଳାମୟ ପୁରୁଷ। ରାମ ଥିଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖି ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଭକ୍ତକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ତାର ମନୋକାମନା ପୂରଣ କରି, କେବେ ବାକି ଥିବ ତାର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିବେ ତା ପାଖକୁ। ସ୍ନାନ ମାଧବ କରିଣ ଦର୍ଶନ, ରଥ ଆରୋହୀ ବିପ୍ରବର, ଅବନ୍ତୀ ରହିଲେ ଚଳିଲେ ସତର, ଏ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଚରିତ ଭଣିଲେ ପରାଶର ସୁତ, ସେ ବ୍ୟାସ ଦେବଙ୍କ ଚରଣ ନିତ୍ୟ ମୁଁ କରଇ ବନ୍ଦନ। ଇତି ଶ୍ରୀ ସ୍କାନ୍ଦେ ବିଦ୍ୟାପତି ନାମ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୁରୋହିତ ବିଶ୍ୱାବସୁ, ଶବର ସମାଗମ ନାମ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଓಂ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ। ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ନେଇ ପୁଛେ ପ୍ରଶ୍ନ, ବେନି ଜନକ ସତସଙ୍ଗ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରକାଶ। ଏ ଯୋଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିଲେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କହିଲେ ଆପଣ ଆରାମରେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ସ୍ନାନ କରିବା ସକାଳୁ ଉଠି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ପୁଣି ବାହାରିବେ। ସେ ପୁଣି ସ୍ନାନ କଲେ, ଦର୍ଶନ କଲେ, ବାହାରିଲେ। ଯେମିତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ପୁରୀ ଗଲେ ରାତିରେ ଟିକେ ରହିଯିବା, ସକାଳୁ ଟିକେ ସ୍ନାନ କରି ଦର୍ଶନ କରିଦେବା, ପଳେଇବା। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ, ରାଜତ୍ୱ, ରାଜଭୋଗ, ରାଜ ସିଂହାସନ, ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସେଠି ତ୍ୟାଗୀ ହେଇଗଲେ। ଯାହା ଗୋଟେ ଘର କଲେ, ଗାଁ କଲେ, ଯେତିକି ଲୋକ ଦରକାର ସେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି। କେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଣନି, ଅନ୍ୟମାନେ ହଇରାଣ ହେବେ। ଆମେ କୋଉଠି କୋଉ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ରହିବା, କଣ କରିବା, ଆଗ ତ ଅସୁବିଧା ହବ ନା।
ସେଠି ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅତି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଏବଂ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରିବୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବେ। ଏଭଳି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆସିବା କଥା, ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଥା ଆମେ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଆଜି ଆମେ ଏଇଥିରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ନୂଆ କଥା ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଯେ ବିଦ୍ୟାପତି ଲଳିତା ସହିତ ମିଶି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆମର ଗପ ଚାଲିଛି, ଆମର ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ନାଟକ ଡ୍ରାମା ସିନେମା ବି ହେଇ ତାପରେ ତାକୁ ଏଇଥିରେ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାବସୁ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର ଭେଟ ହେଇଛି। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଦର୍ଶନ କରାଇଛନ୍ତି। ଘରେ ଆସି ଶୋଇଲେ ଶୟନ ପରେ ଗୋଟିଏ ରାତି ସେଠି ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛନ୍ତି। ତାପରଦିନ ସକାଳୁ ଦର୍ଶନ କରି ପୁଣି ବାହାରିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ଆ ଭିତରେ ନାହିଁ। ସିଏ ଆମର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କିମ୍ବା ଲୋକ କଥା କିମ୍ବା ଲୋକ ପୁରାଣ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ରହିଯାଇଛି। ଆମେ କେତେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବା, କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀର ଉପରେ ନେଇ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କଥା, ସେଇ କଥା ବି ପୁରାଣ ସମ୍ମତ ନୁହେଁ। ଭାଗବତ ଯଦି ଦେଖିବା, କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। ଦେବତା ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରି ଯିବେ, କେହି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ। ତାର ଏକ ରଥ ଧରି ଆସିଲା, ସବୁ ଦେଖିଲା ରଥରେ ବିଜେ କରି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉ, ଶୁଭମୟ ହଉ, ଏବଂ ଆରି ଭିତରେ ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇମାନେ ବି ଉଦ୍ଧାର ହୁଅନ୍ତୁ। ସେଇମାନେ ବି ସମସ୍ତ ପାପ ତାପ ଯେଉଁ ତ୍ରିତାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇ ରକ୍ଷା ପାଇ ଆମର ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଆର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ, ଏହି କାମନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କରି ଆଜିର ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱକୁ, ଜଗନ୍ନାଥ କଥାକୁ ଏଠି ସମାପନ କରିବା। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍, ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍, ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତାର ସହ ଶାବ୍ଦିକ ପ୍ରଣାମ। ଯାହା ହଉ ଆମେ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କେଉଁ ଯୁଗର ରାଜା ଆଉ ତାଙ୍କର ଘର କେଉଁଠାରେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ କି ନିମନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଆମେ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶୁଣିଥିଲେ। ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ବିଦ୍ୟାପତି ଆସିଛନ୍ତି, ଶବର ରାଜାଙ୍କ ସହିତ, ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହେଇଛି, ଆଉ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଇଛି। ଏ କଥା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ପୁଣି ଶୁଣିଲେ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଚନା ଆପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ ରଖିବି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବରେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଛି, ଆମକୁ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥିତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା, କେମିତି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିକି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂଜା ପାଇଛନ୍ତି, ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମେ ଆଗକୁ ପୁଣି ଶୁଣିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇବି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବା ଅନୁଭବର ଠାକୁରରେ, ଅନୁଭୂତିକୁ ଶୁଣିବା। ଏ ଅନୁଭୂତିରେ ଆଜି ଆମେ ଜଣେ ଦିଗ୍ଗଜ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି, ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସଭକ୍ତିକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ସଭକ୍ତିକ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି। ପୂଜ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରବାଚକ, ବିଶିଷ୍ଟ କଥାବ୍ୟାସ, ବିଶିଷ୍ଟ ସମୀକ୍ଷକ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ମହାବାବୁଙ୍କୁ ସଭକ୍ତିକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରଖୁଛି। ଆଜି ଏଇ ଅନୁଭବର ଠାକୁରର ଏକାଦଶ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକୁ ଆମ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବେ। ସୁସ୍ୱାଗତ ଆପଣଙ୍କୁ ବାବା। ଆପଣ ମଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଥା ରଖିବେ। ପ୍ରଣାମ ବାବା, ପ୍ରଣାମ, ସୁସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଣାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା। ପ୍ରଣାମ 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 ଆଜ୍ଞା। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ
गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। हे नाथ करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। साहित्यिक कविबंधु परिवार जो संध्या आभाषिक कार्यक्रम आज स्कंद पुराण अच्छी स्कंद पुराण रे चर्चा रखुचंती दिग्गज पंडित गोपाल कृष्ण जी। मुझे सभक्ति दंडवत प्रणाम अर्पण करुछि एवं तत्सहित साहित्यिक कविबंधु परिवार सभापति संपादिका एवं उपसभापति एवं समस्त को मोर सभक्ति दंडवत प्रणाम एवं विशेष भाव पंडित श्याम सुंदर जी महाराज अच्छा सभक्ति आभूम दंडवत प्रणाम अर्पण करुछि। तेबे आज जी होचंती संपादिका श्रीमती विशेष भाव में प्रणति महापात्र महोदया कहते जे आज बांटे आपणकर अनुभूति महाप्रभु जगन्नाथ संपर्क में किए बा महाप्रभु जगन्नाथ संपर्क में तांकु किए कहिबो ए आस्पर्धा किए करिवो। जगन्नाथ देखिबी चाहिबी जगन्नाथ जगन्नाथ छामुरे जोड़ी की दुई हाथ जगन्नाथ बोली मुब जय हादे दीन जगन्नाथ बिनु आने नबलयान जगन्नाथ बोली मुब जय हादे दीन जगन्नाथ बिनु आने नबलई मन जगन्नाथ शरण मु जगन्नाथ शाखा जगन्नाथ बिनु मोर आने नाही लेखा जगन्नाथ मोहर प्राणर आदिपति जगन्नाथ बिनु मुआने न पाइबी मुक्ति जगन्नाथ भीतर के नाही आन सुख जगन्नाथ मोहर तंती पंचभूत जगन्नाथ सुंदर मुख चाही चाही हुईले बस मुआने अन्य कार्य नाही। जय जगन्नाथ। महाप्रभु जगन्नाथ संपर्क रे आज आमे मोर भाव को मु आपण मन पाखरे बांटीबा को जाउथिला बेले मोर गुप्त कथा दुईटी आपण मन को कहिबी। आपण मन को भितरे क्षमा टिके साहित्य की रखिथिबे मते क्षमा करथिबे। मु आज्ञा जगन्नाथ भक्त बिल्कुल नथिली। प्रथम कथाटी होची जगन्नाथ शब्दटी भितर को आसुथिले हैं गाँ रे समस्ते आसंती। मो गाँटी होची नयागढ़ जिला नयागढ़ जिला ठारू 45 किलोमीटर दूर दसपल्ला पाखरे गोटे छोटिया गाँ से होची सोरडा
ସରଡ଼ା ପାଖରୁ 4 କିଲୋମିଟର ଚାଲି गले गोटे नदी पड़े से नदी बंध योजना हो सारी गोटे जंगल पड़े 2टी गहिर पड़े 2टी नदी पड़े गोटे जंगल पार हैला परे गोटे गाँ पड़े जो गाँ को जम भी जाए ना एभली गोटे जंगल भितर जो केवल महुल गछ अच्छी आंब गछ किछि अच्छी शाल जंगलटी अच्छी 200-400 लोक से गाँव में रहती एभली गोटे गाँव में मोर जन्म मु किछि बुझेनी मु बुझे मो माँ को मो बापा को मो माँ कौन करे ना भागवत पढ़े पुराण सबू पढ़े ये सब पढ़ुला बेले जिते बैशाख मास हुए दिहीपहरे खुलना सुंदरी बोली गोटे बही पढ़े आपण मैंने जानी खुलना सुंदरी बोली गोटे सुंदर भाव में गोटे माँ मंगला उद्देश्य गोटे ग्रंथ श्रीधर एवं खुलना नयना एवं धनी सौदागर ये 4टी चरित्र भित्तिर गोटे काव्य सी हूँ खुलना सुंदरी गोटे प्राचीन बही ये बही जो मो माँ पढ़े मुझे पाखे आसी शुणे कारण सी नाकरू आखिरू लुह बहु थाए नाकरू सिंगाणी बही आसु थाए पणत कानी नाकर सिंगाणी की पोछु थाए पुणी पढ़ु थाए मुझे कहली माँ लो कांदुचु कहीं कहूँ रह बसिकी शुणु खुलना दुख पाऊँ मुझे खुलना दुख कहीं पाइला ना खुलना दुख पाइला ये सी माँ मंगला माँ को डाकिकी जाइथिला घर बाहरला बेले ता स्वामी धनी सौदागर ताकू दुख पड़िला ना जगन्नाथ को डाकिकी जाइथिला बोली ताकू दुख पड़िला माँ मंगला तारी उपरे रोष नौचंती माँ मंगला तांकू परीक्षा करुचंती बा तांकर काहेकि मंगला माँ को स्मरण करके गला नहीं जगन्नाथ डाकिकी गला सेइथि पाई मंगला माँ दुख दौचंती खुलना को आ सेपटे धनी सौदागर दूर देश रे जोठी बोईत करके जाइथिला साधव पुओ धनी सौदागर साधव कहले साधु भाव जार थाए से साधव एभली साधु भाव जुगत व्यक्ति अच्छी विदेश रे जेल रे अच्छी किंतु खुलनार गोटे पुओ हेची ता ना श्रीधर मुझे अच्छा ठीक अच्छे कौन है मुना जगन्नाथ को डाकिकी से गला किंतु मंगला माँ ताकू दुख दौचंती जय तू मंगला मागो जय हर चंडी तते सुमरिले मागो विपत्ति जे खंडी विपद काल रे सुमरंती जेउ जन महाघोर संकट रु इटाऊ बंधन अदृश्य कुदृश्य हुए तो नाम धइले विपत्ति न थाए मागो तोते सुमरिले मु माँ को कहली मुझे विपत्ति खंडन करुची जो माँ जहाँ स्मरण कले ताकू कहीं धनी सौदागर न डाकी गला जगन्नाथ बोली कहीं डाकिला आज्ञा प्रश्नटी आरंभ है से दिन ठार मुझे जगन्नाथ को डाकिली नहीं माँ मंगला को डाकिली कारण तोहर जे नाम मान जेहु सुमरई किछि संकट मागो विपत्ति न थाई बोली मो बाटर विपत्ति पड़बनी मो माँ को कहली नहीं किंतु मन भीतर गोटे छाप सृष्टि हो गला जगन्नाथ को डाकिबिनी डाकिबी मंगला माँ को डाकिली मंगला माँ को डाकिक मो जीवन शेष अध्याय पर्यंत आसिली तेबे मु शेष अध्याय अच्छी पश्चिम जीवन केतेबेले तुटका जीवन निश्वास बंद हम मु जानी एठी मु आपन को अनुभूति टी कहूँ मु जेतेबेले 3टी पर्याय रे गोटे पर्याय मु प्रथमे सुंदरगढ़ जिलार बणईगढ़ कॉलेज रे अध्यापक भाव में नियुक्त पाइली संबलपुर रे एमफिल करुवा परे जेतेबेले मु सेठी 2 जण प्रथम द्वितीय भितर मु जणी थिली फल मत बणईगढ़ कॉलेज को संबलपुर यूनिवर्सिटी ज्योति विहार पठेला एमफिल कैंडिडेट पठेला अध्यापक भाव में मु सेठी अध्यापक हेली किंतु जेतेबेले सिलेक्शन बोर्ड पाइली नाही सेतिके बेले मु फेरी आसिली गोटे साधारण कॉलेज को से कॉलेज टी होची पुष्पगिरी महाविद्यालय को जाउना कहीं सेठू सालेपुर महाविद्यालय को ट्रांसफर हेली एई काल रे
मो बापा घर को आमर आसते मो बापा कटक को आसते कटक रे जिते बापा थिले सेतिकी बेले बापा कहले जे तोते सब घर लगिला मो माणक पुरिला कहली ये की कथा बा ना मो माणक पुरिला तोते घर दायित्व सब लगिला मु कहले ठीक अच्छी एते व्यस्त हबार किछि नाही चलो आमे जो आश्रम रे थिलु रहउथलु टिके वास करके थिलु से आश्रम रे ठाकुरन को मूर्ति थिला से घर को गली मो बापा को कहली बापा तुमे तुम इच्छा जहाँ मागिया कथा ठाकुर को माग माँ मंगला अच्छी माँ लक्ष्मी अच्छी जगन्नाथ भी बसी गुरु भी बसी बोली तुम कथा तुम मन कथा माग आ मो मन कथा मु मागिबी उभय आमे मन कथा मागिलु फेरी आसिलु संध्या हे आसुची बापा मते पचारिले तू कौन मागिलु मु कहली तमे कौन मागिल बापा कहले मु कहबिनी मु कहले मु भी कहबिनी ना तू न कहले तोर अपराध हब कारण मु तो चली जीवी आ तू मते तो कहि परिबुनी मु कहली तमे तो चली जीवो तमे तो जहा भाबिछ मते कहबनी ना ताहाले एका हाथरे कहबा मु कहली हौ कुह से कहले मु शीघ्र तो पाखु चली जाए मु कहली मु मध्य प्रभु को कहली तुमे मध्य शीघ्र चली जाओ अर्थात तांकर श्वास बेमारी थिला निश्वास भीतर को प्रश्वास भीतर को जाउ नथिला हाड़ जळुथिला बड़ जंत्रणा रे छटपट होउथिले एठी आमे दिजन जाक गोटिए बर मागिथिलु आमे जानिनु भगवान बर दियंती कि नाही मु जानिनी बापांकर विश्वास थाई पारे मु जानिनी बापा भारी कठोर लोक मो माँ को मध्य बेले बेले चापुड़ी दी चापुड़ा दियंती मु सेथि पे बापा को विशेष भाव आज पर्यंत भूली पारुनी तबे ए चाली जीवा पूर्वरु 7 दिन पूर्वरु 7-10 दिन खंड पूर्वरु मो सान भाई आसिला कहला मु टिके बापा को लेके जाउची पुरी सेठी टिके ठंडा पवन समुद्र हवा पवन खाइले तांकर श्वास बेमार भलो हबो बोली श्वास बेमार भलो हबो बोली जने वैद्य कहिचंती मु कहल ठीक अछि तू लेके जा सेतिकी बेलको मो महंगा पुष्पगिरी कॉलेज को आसी सारि थाए अर्थात 50 किलोमीटर रास्ता कटकरू मु जाउ थाए पुष्पगिरी कॉलेज को पुणी फेरी आसु थाए बापा को देह भल नाही बापा को तेल मालिश करिया पड़ो गोड़े गोड़ घसीबा पड़िबो तांकर केते सेवा अछि सब करिया पड़िबो सान भाई फेरी जीवो पुणी घर को तेणुकर सी जतले गला 3 दिन पर मु गली पुरी गला पर मु आउ जानिनी जे से कोठी थिबो जानिनी अजणा भाव में जाई पुरी मंदिर रे पहुंचली पुरी मंदिर रे परिक्रमा कली जगन्नाथ को दर्शन कली दर्शन कर सारा पर मु लक्ष्मी मंडप को आसिली लक्ष्मी मंडप रे आसी जेतेले मु तांकर जगमोहन रे बसीची सेतेले भाबिली जे बापा कोठी पुरी रे थिबे मु केमती जानिबी कोनसी जोगाजोग नाही टेलीफोन तो नाही केमती जानिबी धीरे 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 अतिक्रांत हला समय सकाळ बेला 9-10 रु 12 गोटे 2टा हला दीपर खरा झांझी पवन होताए एवं लक्ष्मी माँ मंडप रे बसिकी कांदिली पकेइकरी कहली केमती मु पाइबी केमती मो बापा को एवं खबर पाइची जे सान भाई बापा को छाड़ी देकी पुरी रे पळैची गां को कहली तांको पाइबी कोठी पुरी रे ए बळी भाबी कि मु लक्ष्मी मंडप रे बसिची किछि समय परे मु भाबिली मु जाए एठी बसिले कोन हबो मु तो प्रसाद पाई साइलिनी आ मु एठी बसिले कोन हबो मु जाए पुरी रे खोजे पुरी रे मु खोजुची पुरी रे खोजी खोजी चल चल जाई पहुंचली स्वर्गद्वार पाखरे पहुंचली स्वर्गद्वार पाखरु मु पुणी पूर्व पटकू समुद्र महोदधीर बालू प्रांतर ऊपर चलिकी जाउची धीरे धीरे जाऊ जाऊ मु कुआडे ना पूर्व दिग को जाउची पश्चिम दिगरे सूर्यंकर अस्त होउचंती हेबाकू जाउचंती पूर्व दिग को मु जाउची दिगबारणी पटकू जाउनी पूर्व दिग को जाउची पूर्व दिग को जाई देखिली आपनकर जो हरड़ डाली मिले हरड़ डाली जो डाल अर्थात ताकू आम आड़े कांदुल बोली कहती आपण आड़े कौन कहती जानी आम गाँवली लोक कांदुल झांझी बोली कहती से झाड़े बत्ता देकरी गोटे 2-3 घर रहउचंती नोलिया भली बस्तीटे हिच 4-5 घर रहउचंती मु चली गला पर संध्या हो गलानी 7टा खंड हेलानी मु चली जाउची संध्या है कि 6टा 6:30 समय हबो मु चली जाउची मु भाबी देइची मन रे जे एमिति सीधा चली जाई कि मु सीधा समुद्र भितर पसी जीवी शेष होई जो आ किछि भाबिबा को नै बापा को तो पाइबिनी हम घरे गले बहु मते पचारिबो कोन कह जेना मो बहु फेरीची कटक को आसीची
बोले मो बुआ को कौन कहबी मु तो बापा को पाइलिनी एपर्यंत धनी सौदागर को पाइला श्रीधर खुलना सुंदरी अनुसार मु खुलना सुंदरी की मो माँ जो पढ़ुला ताको मन मन भावुची कहली मु कौन मो बापा को पाइबिनी एमिति हो हो से जो पाख देकी जाउची से जो जो हरड़ डाली झांजीर जो हेची घर हेची कुड़िया झोपड़ी हेची झोपड़ी साइड रे जाउची जटे लोक कहला कहला बाबू कुआडे जाउचो आखरे लोह अछि एमिति कांदुचो पकेकी आखरे लोह झरची काहे की मु कहली मो बापा को मु खोजुची ना बापा को सहर भीतर खोजिले पाइबो ना एठी कोठी पाइबो मु कहली मु आसी मु जाउची तो ए भली भाबरे होची ना अच्छा उठी से जो बस्ती नाही जो चांडालुणी बस्ती अछि जो अछंती नोलिया बस्ती अछि ता भीतर को जाई कि लोक को पचारे जो लोक पचारिबो से लोक पचारे से माने ठीक कहि देबे मु कहली जहा गोटे बाट पाइली कारण तो लोक तो मु काहा को पाउ नथिली देखु नथिली संध्या है कि 6:30 7 हेलानी मु सेठु से जो ताटीटी खोली करी जेतले भीतर को पसिली किछि बाट भीतर को पसिला पर मु काहा को देखलिनी देखिली से जो गोटिए बखुरा घर रो पिंडा पर मो बापा बसिचंती मु कहली बापा तुम एठी बसछ ना मु एठी तो पळि आइली एठी तो पवन खाई बोली समुद्र कूल को तू केमति जानिलु मु कहली मु कोन जानिलु मुंती आसु आसु निर्दिष्ट भाबरे जगन्नाथ मंदिर प्रसाद पाइली लक्ष्मी मंदिर बसतिली मन कोन हैला मु आसु आसु एमिति आसी जे आपण एठी आसी भेट हे गला जो लोकटी भेटी थिला से लोकटी की तुम पाइलिनी खोजी खोजी पाइलिनी आउ थरकर मु 16 मसीहा ए नवेम्बर मास 15 मसीहा नवेम्बर मास 13 तारीख रे मु अवसर नेली रिटायर्ड हेली जेतले मु अवसर नै गली ए नवेम्बर मास 13 तारीख रे ए कार्तिक पूर्णिमा पर्व चली थाए मु देखली चौदिक मोर अंधार हो जाइए कहली मो पिला को कौन पाठ पढ़ी पारिबिनी सतरे कौन मो अवसर नहीं गली एमती गोटे चिंता मन भीतर को आसला तब ठीक अच्छी किंतु तार ठीक मास 2 मास पर अर्थात नवेम्बर गले डिसेम्बर जनवरी फेब्रुआरी होता है एति भितर मोर बाँपट गोड़टा संपूर्ण अचल हो गला बाँपट गोड़टा संपूर्ण अचल हो गला मु डाहाण पट गोड़ ऊपर बाँपट गोड़ को नदीकरी बसिकरी दी हाथ रे ढेरा देकरी पाइखना जाए पेली हेकी जाए डाक्तर पाखु गले पेली हेकरी सीढ़ी रु ओल्हाए एवं कौन सी मते रिक्शा ऊपर को चढ़ी जाए घुसुरी जाइकरी आ गोड़ हाथ उठिलानी दीटा गोड़ नुह गोटे गोड़ लेफ्ट साइड गोड़ बाँ पट गोड़टा संपूर्ण अचल हो गला फुलिकरी पादटा फुलिकरी बेंग भली हेइथला बड्ड मोटा हेइथला एवं सेथिरे मु डाक्तरी औषध खाइकरी मध्य मोर विशेष भाव में मोर शरीर अन्य अंग उपांग सब दुर्बल होकरी हाड़ भली देखा जाउथला शरीरटा संपूर्ण असुस्थ हो जाइथला मते केही देखि पार नथले फल मु मोर धर्मपत्नी कहली बोली देख मु जदि चली जाए गोटे दीटी काम करिवो ना कौन से कांदु थाए मते कहला कौन मु कहली मोर घरे फोटो गोटे रखिवनी मो पाई कौनसी श्राद्ध कर्म कौन करिपार तुमे किंतु ब्राह्मण भोजन करइब ब्राह्मण देवता को भोजन करइब आ टिके स्वर्ग द्वार मते पोड़ी दबो आउ केही कांदीबनी कि घरे फोटो गोटे रखिबनी आ मु जते बही रखिची ए बही को बांटी दबो एति के मोर संकल्प केही कांदीबनी भोजी भात आराम रे खाइबो भगवान जन्म देइचंदी जम्मा तुमर असुस्थ असुविधा किछि हबनी से कांदु थाए एमिति मु जते 6 मास पड़िली घरे दिनकर घटना मो धर्मपत्नी कहले अच्छा तुमर जगन्नाथ को देखा इच्छा हुए मु कहली मंगला माँ को तो डाकुची जगन्नाथ को भी डाकुची किंतु मंगला माँ को जी भावुची जगन्नाथ को से भावुनी ना कि कथा कौच मु कहली मोर इच्छा होची कौन इच्छा होची मु कहली जीवन शेष स्पंदन रे इच्छा होची टिके जगन्नाथ को देखिबा पई से कांदी पकेला कहला जगन्नाथ को देखिबा को इच्छा होची चलो जीवा चल मुझे अपराध करी जगन्नाथ को देखी टिके देखा को भारी इच्छा होची अंतत गरुड़ से बेलू मु 3 बाड़िया धरी थाए 3टा बाड़ी गोटे क्रच धरी थाए बाँ पट हाथ में बाँ पट थाए सामना पटे थाए डाहाण पटे थाए पछपटा फांका ये गोटे आशा बाड़ी रे कौन सी मत ठेबिकी मु ठिया ही पार थाए माने ठिया हो न थाए ताको धरिकी जाई पार थाए
गाड़ी की गली कार व्यवस्था है कार व्यवस्था है गलु आम जो जा पहुँचलु बस स्टाण्ड रे जो बस स्टाण्ड थिला बड़दाण्ड पाखे बस स्टाण्ड रे सेठी जो माने दिव्यांग से गाड़ी आसिक मो पाखे लगला आम गाड़ी पाखे लगला मतलब ओल्हेली क्रच धरिकी से दिव्यांग गाड़ी पहुंचला कहला मु आज्ञा आसी दिव्यांग गाड़ी पैसा पड़ोनी आसतु बसतु आम नहीं देउल पर्यंत नहीं जी बड़ देउल पर्यंत नहीं जी मु कहली मु तो एकुटिया जीविनी का साथी जीवी ना हाँ तुम स्त्री की साथी नहीं आस अन्य माने जाइथांती मोर बहु पुओ भी जाइथांती मो शेष दर्शन करने को जाइछि एवं मोर पुओ बहु भी जाइथांती साथी रे से माने कहली तमे आस रिक्शा करके आस आम दी जन जाक गलु जाइकरी आम जो सेठी कौन होता है ना जो बड़ छता तले बड़ छता मठ पाखे तले मुझे रेस्ट रूम अच्छी से रेस्ट रूम रे बसी थाए अन्य माने सब आसिले आम से मु क्रच धरिकी लाइन होकी 22 पाहाचरे चढ़िलु सेमती ठेली ठेली धरिकी जाऊ थाए एवं चारिपट मु कहली परिक्रमा करी ये मोर शेष परिक्रमा हम मु तो परिक्रमा करने सुजोग पाइबेनी ये तो जीवंत क्षेत्र मो भितर मन भितर आपे आपे से जागरण सृष्टि होता है एवं जिते बड़े अल्पबट मूल को गली मो आखिर धार धार लुह बोहिला मु कल्पबट मूलर नीलचक्र को चाहिए नीलचक्र को चाहिला पर आवेग आहरी बढ़िला देहरे बल न थाए ठिया हवार शक्ति नाही गोड़ तो तले थोइले जंत्रणा छटपट होउछि गले मुक्ति मंडप पाखक ब्राह्मण देवता मान को प्रणाम कले किछि दक्षिणा देली से माने सेमानकर पाद को मो मुंड ऊपर थोई देले मु कहिनी किंतु प्राय मु देखली 5-7टा पाद मो मुंड ऊपर ठिया थुआ आइछि तापरे नृसिंह को टिके प्रणाम करिया को चाहिए आदि नृसिंह को बहु कष्ट से गली भितर बहुत लोक गली भितर नृसिंह को प्रणाम कली दक्षिणा टिके देली से दक्षिणा जो देली सेठी से नवकिशोर पति महापात्र बसी कहले सारे सारे आपण एमती कौन देखा जाउछंती कहली नाई आसी टिके बुली आसी कारण ब्रह्मक्षेत्र आश्रम माँ सहित मोर संपर्क थिला तांको सूत्र संपर्क थिला बहुत भल पाती से कहली बुली आसे चारिपट कथा हवा ना कौन आप मृदार भाई देखा जाउछंती हाड़ दिखंड देहर अच्छी कहली मुझे आसे कारण मुझे देखिली मोर प्रियजन को मु मुह देखा इच्छा कर प्रियजन पाखर दूरे की रही चाहूली माँ विमला पाख गली रोहिणी कुंड पाख गली रोहिणी कुंड रे पानी छिंची हली टिके पानी पीली एवं तापरे जाइकी विमला माँ को दर्शन कली कहली माँ यही दिन आज मोर शेष दिन हो जाऊ जदि मु आउ किछि कार कार्य रे लागी पारिबिनी माँ मते नहीं जा मोर सेवा करिया पे जेमती कहा को प्रयोजन न पड़ू देखिली निकांच माँ विमला मंदिर जणिए ठिया होइचंती पूजक से कहले आज्ञा जेते पारुचंती कांदी दियंतु जेते पारुचंती कांदी दियंतु मार पादरे माँ तो आपनकर आराध्या मु कहले हाँ प्रणाम कर सारा पर मो धर्मपति कह कहीं कांदुच मु कहली कांदुची एथि मो भितर थिबा समस्त दुष्कृति लुह रे बही जाऊ बाहरी आसली राधाकृष्ण मंदिर रे पशिली राधाराणी को दर्शन कली मोर आराध्य ठाकुराणी होती राधाराणी कहली माँ आज दिन मोर शेष दिन हो फुलटी खसी पड़ा से नना जी कर महाशय हरिहर कर जे सेवा करती माँ राधाराणी कहले सारे आप कौन देखा जामती मुह देखा चाहते लुचेक मुह को पलिया जाऊ चाहता है से आसिक मत कुंडे धरले कबल रूपे खोलिक आसी माँ लक्ष्मी मंदिर पहुंचली लक्ष्मी मंदिर माँ लक्ष्मी माँ को से प्रार्थना कली नवग्रह को से प्रार्थना कली एवं खड़ा उपर ठिया नीलचक्र को चाहिए से प्रार्थना कली 7 पाहाचरे चढ़ुची क्रच धरी 3 पट बाँ पट डाण पट मुठा आस्ते आस्ते खसी खसी आसुची प्रथम पाहाच उठिली मो साथी रे मोर बड़ बहु थिला मु कहली माँ कौन बाबा
ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ପାହାଚରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି, ତୁ ଟିକେ କ୍ରଚଟା ଧ। ସେ କ୍ରଚଟା ମୋର ଧରିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ପ୍ରଣାମ କଲି। ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ହଉଛି ଶେଷ ପାହାଚରେ ଶେଷ ପ୍ରଣାମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚକୁ ଉଠିଲି କଷ୍ଟରେ। ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ ପାହାଚକୁ ଉଠିଲି। ସପ୍ତମ ପାହାଚରେ ଉଠିକି ବାଁ ପଟେ ଡାହାଣ ପଟେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ଅଛି ପ୍ରଣାମ କଲି। ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପଛପଟେ ଠିଆ ହେଇକି କହିଲି, ଯୋଉଠି ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଠିଆ ହେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ସେଠି ଠିଆ ହେଇ ଗୋଟିଏ ଆଖିକି ଦେଖୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ ନା? ମୋର ତ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ କିଛି ଲାଗିବିନି, ମତେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଅନାୟାସରେ ମରଣ, ବିନା ଦୈନ୍ୟ ଜୀବନ। ମୁଁ କାହାର ଦୈନ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବିନି ପ୍ରଭୁ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ତ କରିପାରିବିନି, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଇକି ବଞ୍ଚୁନି, କେତେ ଖାଇବି ପେନ୍ କିଲର। ହେଇଯାଅ ପ୍ରଭୁ, ନେଇଯାଅ ନେଇଯାଅ। ସେତିକି ବେଳେ ଦେଖୁଥିଲି ଦିଟା ଆଖି ମତେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରୁ। ସୁଭଦ୍ରିକା ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଡାହାଣକୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲି, କ୍ରଚ ସହ ଖସି ପଡ଼ିଲି, ଦେଖିଲି ବଡ଼ ଠାକୁର ନେଇଛନ୍ତି। କହିଲି ଠାକୁରେ ତୁମର ତ ଏ ବଡ଼ ଦେଉଳ, ଆଉ ମାଗୁଣି ମୋର କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମାଗୁଣି ଏତିକି, ମତେ ନେଇଯାଅ। ସତରେ କହୁଛି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆଉ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଏ ଅପଦାର୍ଥ ଜୀବନରେ ଆଉ ବଞ୍ଚି ଲାଭ କଣ ହବ ପ୍ରଭୁ? ଯଦି କାହାର କାମରେ ଆସିପାରିଲିନି, ଖାଲି ଖାଇବି, ପାଇଖାନା ଯିବି, ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଜୀବନ ଜୀଇବି। ଛି। ଆସିଲି ପ୍ରଥମ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖକୁ। ସେ ସ୍ତମ୍ଭଟି ହଉଛି କନ୍ଦର୍ପ ରଥର ସ୍ତମ୍ଭ। ସେଠି ବିମଳା ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ମାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲି। ମଙ୍ଗଳା ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ପ୍ରଣାମ କଲି। ମୁଁ କହିଲି ମା, ତୋତେ ତ ଡାକିଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଜି ଯାଏ ଡାକି ନଥିଲି, ଡାକିଥିଲେ ବି ତୁ ମୋର ଥିଲୁ ଆରାଧିକା। ରାଧା ଠାକୁରାଣୀ ମୋର ପ୍ରାଣର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ। ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦେ, ଏତେ ଦିନର ସେବା ତାର ଫଳ ଟିକେ ଦେ ମା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଦିଏ, ଏତିକିରେ ମୋର କାଳ ଶେଷ ହେଇଯାଉ। ଗଲି ଅର୍ଗଳି ପାଖକୁ। ଅର୍ଗଳି ପାଖରେ କ୍ରଚ ଧରିଥାଏ ଯିଏ ସେଠି ଜଣେ କଳା ଦୀପ ଜାଳନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ବାବା, ତ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଛି, ଭିତରକୁ ଯା। ମୁଁ ଭିତରକୁ ଗଲି। ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ମୋର ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଦୁଇ ପଟେ ଥାନ୍ତି, ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଥାନ୍ତି। ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହୁନଥାଏ, ମନେ ମନେ କହୁଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ପଶିଲି, ଭିତରକୁ ପଶିବା ଭିତରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ମନେ ହଉଥାଏ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ବିଷାଦ ପଡିଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମିଶିଯିବାକୁ ଚାହେଁ, ସଂସାର ଜୀବନର ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଥାଏ ପ୍ରଭୁ, ଏତିକି ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ ବାଁ ପଟେ, ଯୋଉ ପଟେ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ପଟେ ବାହାରିବାକୁ ଅଛି, ଧଡ଼ ଧାଡ଼ କବାଟ ପଡିଗଲା, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ରୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ଦ୍ୱାର। ରୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, କିଛି ସେବା ଅଛି ବୋଲି ଭାବିକିରି, କିଛି ସେବା ଅଛି, ରୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ଦ୍ୱାର। ମୁଁ ଫେରିଲି ପଛକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ଲୋକ କେହି ନଥିଲେ, ଆମେ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଥିଲୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ପୁଣି ପଛକୁ ଫେରିଲୁ। ପଛକୁ ଫେରି ପୁଣି ଆସିଲୁ, ଜଗମୋହନକୁ ଆସିଲୁ। ଜଗମୋହନରୁ 7 ପାହାଚ ଦେଇ ଖସୁଛୁ ତଳକୁ। ତଳ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯୋଉ ତଳ ପାହାଚରେ ପ୍ରଣାମ କରିକି ମୁଁ ଉଠିଥିଲି, ସେଇ ତଳ ପାହାଚରେ ଠିଆ ହେଲି କ୍ରସ ଧରିକିରି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଧର୍ମପତ୍ନୀ କହିଲା, ଶୁଭୁଛି ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା। ମୋ ପାଖରେ ମୋ ବଡ ବୋହୂ ଥାଏ, ମୋ ଡେଣାକୁ ଧରିଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି ମା, ତମେ ସବୁ ଯାଅ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ପାଇବ, ମତେ ଟିକେ ନିକାଞ୍ଚନରେ ଛାଡି ଦିଅ। ଏଇ ତଳ ପାହାଚରେ ମୁଁ ଟିକେ ବସି ପଡେ। ତଳ ପାହାଚରେ ବସି ପଡିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ବଡ ବୋହୂ କିନ୍ତୁ ଛାଡିକି ଯାଉନଥାଏ ପାଖରୁ। କହିଲେ ବାବା, ତମେ କଣ ମାଗିଲ? ମୁଁ କହିଲି ମାଗିଲି ମା, ମୁଁ ଯଦି କାହା ଆଶ୍ରାରେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି,
मते से आश्रय बंचक देना ना बाबा आम सेवा करूँ तमें आम पाखे बंची था मुझे कहली माँ यही पाटगणा पाखे जा नीलचक्र को जाकि कह जे ए लोक चली जाऊ मु कौन करी कहार सेवारे लगी पारिनी कि एति जन दे माँ मु तो पाद छुई प्रणाम करुछि से चाहू नथिला किंतु नीलचक्र को जाही दीपटी जाली प्रार्थना कला जे तांकु नहीं जाओ जदि पारुछ भल कर नहले नहीं जाओ से कहि दे कि जतले मो पाखु आसिला मु कहली माँ ना कौन मु कहली मु जो क्रच धरिथिली क्रच ता धरिची किंतु मु पाद तळे थोई पारुची पादटा तळे थोइली तृतीय शेष पाहाचरे तळ पाहाचरे मु कहली पाद थोई पारुची मते काटुनी ना देखि आगु पाद पकेइलो मु आगु पाद पकेइली क्रच धरि थाए आसी मो पाखरे मो धर्मपत्नी पहुंचले आनंद बाजार रे पहुंचेबे बोली धीरे धीरे जाउची किंतु पाद पकई पकई जाउची दुई पाद पकई पकई जाउची आनंद बाजार प्रसाद पाइलु ब्राह्मण भोजन मध्य करैलु कारण ब्राह्मण भोजन करैले आत्मार शुद्धि आसे संसार छाड़िया पई सुगम हो जाए 5 जन ब्राह्मण को प्रसाद खइबा परे मु देखिली जे क्रच धरिकरी ठिया हेले मध्य मु ठिया ही परुछि क्रच धरिकरी पूर्व क्रच धरिक ठिया ही परनुथिली गोड़ को बाँ पट गोड़ को टेकिकी रखुथिली डाहाण पट गोड़टा धीरे दउथिली किंतु क्रच ऊपर संपूर्ण हाथ रे भरा दे की जाउथिली ओटिके सुख लागुची सुख मरण मोर दरकार एठी हबो ना घरे हबो घर को फेरिलु ता बासी दिन सकाळ पाइखाना को मु सेमती गोड़ ठेलिकरी जाइछि हाथ ठेलिकरी घुसुरी घुसुरी गांडी घुसुरा देकरी जाइछि एवं जते बळे मु पाइखाना रु बाहर को आसुछि क्रच नहीं नथिली बाड़ धरिकी ठिया हेली बाड़ धरिकी चलवा आरंभ कली कहली शुभुची ना कौन मु ठिया ही पारुची आउ बाड़ धरिकी ठिया ही पारुची से दिन ठू पाद मोर ठीक ही धीरे धीरे हाड़ हो जाइथिबा देहरे मांस टिके लागिची बहुत हुए तार इच्छा अच्छी साहित्यिक कविबंधु परिवार रे हो बा कौन सी जगार ता कथा कहवा पाई